Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang untuk kita semua. Apa kabar Gramets? Semoga dalam keadaan yang sehat, yang baik dimanapun Anda berada, dan tentu kami juga mengingatkan jangan pernah kendor protokol kesehatan ya. Apalagi sekarang COVID-19 juga kita tahu lagi meningkat lagi. Nah, senang sekali hari ini, siang ini saya Iriana Mardanus akan membantu acara di siang hari ini terkait juga dengan festival berkaitan dengan juga rangkaian ulang tahun Gramedia yang ke-52. Gramet saat ini kalian sudah ada di ruang inspirasi online virtual festival Gramedia tanpa batas dengan tagline #kolaborasi tanpa batas dalam rangka ulang tahun Gramedia ke-52 atau Gramedia Anniversary yang ke-52 tahun. Di sesi ini Gramets akan bertemu dengan penulis buku best seller. Bicara itu ada seninya, judulnya yaitu Oh Soo-hyang atau Mrs. Oh Soo-hyang. Pada kesempatan ini pula akan diluncurkan juga buku ketiga atau buku paling barunya dari Oh Soo-hyang ini yang judulnya adalah Seni Berbicara Tanpa Bikin Sakit Hati yang diterbitkan oleh penerbit Buana Ilmu Populer atau BIP. Mungkin kalau udah tahu ya buku-buku sebelumnya ini ada di samping saya. Bicara itu ada seninya dan juga komunikasi itu ada seninya. Dua buku ini memang best seller juga di Indonesia beberapa tahun kebelakang terutama dari tema komunikasi. Dan kita akan nanti melihat bagaimana buku ketiganya, buku selanjutnya yaitu yang tadi saya katakan Seni Berbicara Tanpa Bikin Sakit Hati, dan kita akan ngobrol-ngobrol juga langsung sama penulisnya yaitu Ibu Oh Soo-hyang langsung dari Korea. Nah sebelumnya saya mau bacain dulu sedikit terkait dengan profilnya Oh Soo-hyang ini. Jadi Oh Soo-hyang ini merupakan penulis dan pakar komunikasi Gramets dari Korea Selatan. Beliau telah menulis 14 buku yang berkaitan dengan topik komunikasi dan juga public speaking. Saat ini beliau menjabat sebagai Chief of SHO atau SHO Communication Psychological Researcher Center atau Pusat Penelitian Komunikasi Psikologis di Korea Selatan. Beliau menjadi dosen juga, dosen tamu di berbagai universitas besar di Korea Selatan, kemudian juga menjadi pembicara di berbagai perusahaan ya. Ini perusahaan-perusahaan yang tentunya ternama, kemudian juga di lembaga-lembaga publik. Beliau juga menjadi narasumber di berbagai televisi atau di TV show yang kemudian ditayangkan di berbagai stasiun televisi terkenal di Korea Selatan seperti KBS, kemudian juga EBS, MBN, TV Chosun, kemudian JTBC, SBS, SNBC, CNBC, dan juga lain-lainnya. Ibu Oh Soo-hyang atau Mrs. Oh Soo-hyang ini pernah meraih berbagai penghargaan. Di antaranya adalah Minister of Environment Prize di 2015 silam. Kemudian juga Korean New Knowledge Prize tahun 2015 juga. Kemudian juga sempat juga meraih Grand Prize for Brands 2017. Kemudian juga Human Resource Development Grand Prize di tahun 2021. Nah, sebagai pakar di bidang komunikasi, Oh Soo-hyang ini menulis 14 buku yang berkaitan dengan komunikasi dan juga public speaking Gramets. Buku hasil karyanya The Secret Habit of Mastering Your Art of Speaking telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul Bicara Itu Ada Seninya dan diterbitkan oleh penerbit BIP yang tadi ya pada tahun 2018 silam. Buku itu kemudian menjadi salah satu buku pengembangan diri terlaris di Indonesia. Hingga saat ini buku ini telah terjual lebih dari 150.000 eksemplar. Buku keduanya kemudian berjudul Conversation 101 yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia dengan judul Komunikasi Itu Ada Seninya, juga diterbitkan oleh penerbit BIP dan mendapatkan tanggapan sangat positif di masyarakat. Oleh karenanya dalam rangka ulang tahun Gramedia ke-52 dan sebagai tanda terima kasih kepada para pembaca, Oh Soo-hyang, nah ini penerbit BIP bersama toko Gramedia mengadakan acara webinar. Acara ini secara live yang nantinya kita akan terhubung langsung dengan sang narasumber yaitu Oh Soo-hyang dari Korea Selatan langsung. Tentu akan dibantu oleh seorang interpreter nantinya karena saya tidak terlalu fasih dalam berbahasa Korea. Makanya nanti juga akan dibantu oleh seorang interpreter dari Korean Culture Center. Selain webinar akan ada kesempatan atau dalam kesempatan yang baik ini kami juga akan meluncurkan buku ketiga dari Oh Soo-hyang yang berjudul Seni Berbicara
tanpa bikin sakit hati. Mungkin bagi Grametes yang penasaran gimana emang berbicara tanpa bikin sakit hati. Emang bisa ya bicara bikin sakit hati. Ini patut untuk dilihat sekali ya. Kemudian juga kita menginformasikan bahwa buku berjudul Seni Berbicara Tanpa Sakit Hati ini rencananya ini akan tersedia di toko buku Gramedia pada bulan ini, Februari 2022. Jadi yang sudah nungguin buku selanjutnya ini dari dua seri ini, dari Oh Soo-young ini harus nunggu dan siap-siap karena akan segera launching begitu ya. Sekarang tiba saatnya, gak usah berlama-lama lagi, saya akan juga menyaksikan peluncuran buku ketiga dari Oh Soo-young yang diberikan secara simbolis dari perwakilan penerbit Buana Ilmu Populer atau BIP, yaitu Ibu Noni kepada Oh Soo-young. Nah ini akan kita tayangkan saat ini. Oke, itu dia tadi secara singkat dan simbolis. Ini unik sekali ya di pandemi COVID-19 ini. Memang kita tahu ini bukan hal yang baik ya pandemi, tapi bagaimana kemudian kita mengadaptasi berbagai hal, salah satunya di acara Gramedia. Unik juga bagaimana kemudian penyerahan buku dari Oh Soo-young kepada penerbit BIP. Nah, saudara atau Grametes, tadi video singkatnya sudah kita lihat. Buku terbaru dari karya Mrs. Oh Soo-young yang berjudul Seni Berbicara Tanpa Sakit Hati yang bisa Anda dapatkan di Gramedia dalam waktu dekat ini. Dan saya akan langsung saja mengundang yang pertama dari Korean Culture Center, interpreter kita hari ini akan menerjemahkan pertanyaan-pertanyaan nanti dari Grametes ataupun apa yang disampaikan dari Mrs. Oh Soo-young ke bahasa Indonesia, yaitu adalah Miss Anissa atau Mbak Anissa selaku juru bahasa dari Korea Culture Center Indonesia. Mbak Anissa, selamat siang. Vanessa? Oke, halo selamat siang Mas Irianda. Siang, suara saya dengar jelas ya? Iya, terdengar. Oke, Mbak halo Anissa terima kasih. Membaca Indonesia. Iya. Ya, saya Anissa dari Korean Cultural Center Indonesia, salam kenal. Terima kasih. Gimana tuh Mbak kalau perkenalannya dalam bahasa Korea mungkin bisa sedikit Mbak? 안녕하세요. 주 인도네시아 한국어 나온 아니사입니다. 반갑습니다. Oke, itu dia lancar banget ya. Saya tahunya cuma annyeonghaseyo aja, kamsahamnida. Terima kasih Mbak Nisa. Oke, selanjutnya kita akan segera undang sobat Grametes semua. Ini ada Ibu atau Mrs. Oh Soo-young langsung dari Korea Selatan. Miss Oh Soo-young, hello, good afternoon from Indonesia. 안녕하세요. 오수영입니다. 반갑습니다. Oke, itu dia. Mungkin Mbak Nisa bisa bantu terjemahkan. Ya, halo saya Oh Soo-young, salam kenal seperti itu. Salam kenal juga. Nah, terima kasih nih Miss Oh Soo-young dan juga Mbak Nisa sudah hadir di acara virtual ini. Kami juga langsung sepertinya ya akan memberikan waktu kepada Miss Oh Soo-young untuk memberikan sepatah dua patah kata, memberikan sambutan kepada para pembaca di Indonesia. Yang kemudian kita tahu juga pastinya di buku sebelumnya ini para pembaca Indonesia sangat antusias sekali kepada buku dari Oh Soo-young. Jadi mungkin untuk Miss Oh Soo-young bisa langsung memberikan sambutan, nanti diterjemahkan langsung oleh Miss Anissa. Silakan. Oh Soo-young 작가님. 네. 네, 지금 인도네시아 독자분들께 이제 짧게 인사 말씀 부탁드립니다. 인사하는 거예요? 네. 네. Hello, Indonesian readers. I am really happy to know that my book, Mastering the Secret Arts of Speaking Habit, has had a good response here, and that it has become a best-selling book for almost 3 years. As a token of my gratitude, I invite you to join the webinar and book launch of my new book at the Gramedia, 52nd anniversary event. Happy birthday, Gramedia, and thank you, and see you soon. Hello, perkenalkan saya Oh Soo-young, seorang pakar komunikasi sekaligus penulis buku. Terima kasih para pembaca Indonesia dan selamat ulang tahun yang ke-52 untuk Gramedia. Terima kasih. 안녕하세요. 저는 한국의 소통 전문가이자
책 저자이고 교수인 오수양입니다. 인도네시아 독자 여러분 정말 감사합니다. 오늘 저는 강연을 할 때 한국어와 영어를 같이 하도록 하겠습니다. 무엇보다 인도네시아 독자 여러분께서 제 책을 이렇게 많이 사랑해 주셔서 너무 영광이고 정말 많이 기쁘고 기대도 안 했는데 매일매일 이게 꿈인가 생신가 합니다. Oke, halo para pembaca Indonesia, saya Oh Yang, saya pakar komunikasi asal Korea. Saya akan berbicara dalam bahasa Inggris dan Korea secara bersamaan dalam pemaparan saya hari ini. Pertama, saya juga ingin mengucapkan selamat ulang tahun ke Gramedia yang ke-52, dan saya ingin mengucapkan terima kasih juga kepada para pembaca Indonesia yang telah mencintai buku-buku saya, karena sebenarnya saya tidak pernah menyangka bahwa buku saya sangat dicintai di Indonesia. Saya masih merasa bahwa ini adalah mimpi untuk saya, seperti itu. Oke, terima kasih. Ini mimpi untuk Anda, mungkin mimpi untuk kita semua juga bisa berbicara dengan Anda, Miss Oh Yang langsung dari Korea Selatan. Ini buku Anda ini adalah salah satu yang best seller juga di Indonesia. Dan semoga juga ya buku nanti yang ketiga ini bisa segera terbit dan juga menjadi manfaat juga bagi masyarakat Indonesia yang membacanya. Nah, sebelum masuk ke sesi webinar ini ada beberapa menit waktu. Ini izinkan saya juga untuk bertanya terlebih dahulu nih, Mbak Nisa, mungkin nanti bisa disampaikan ya ke Bu Oh Yang. Miss Oh, sebenarnya mungkin bisa diceritain sedikit banyak apa isi buku Seni Berbicara Tanpa Sakit Hati atau buku yang terbaru yang akan di-launch di Gramedia, atau dalam bahasa Inggris ini All Communication is Psychology, Manisa. 네, 작가님, 네. 네, 저희가 지금 새로운 책 나오실 건데요. 네. 네, 책 내용에 대해서 간단하게 소개하시면 감사하겠습니다. 간단하고, 네, 짧게 소개. 간단하고 짧게요. 네. 네. 이 책은 관계는 대화가 결정하고 대화는 심리가 결정한다라는 것이 핵심 메시지입니다. Ya, jadi pesan inti dari buku ini adalah bahwa hubungan itu adalah sebuah percakapan, dan percakapan itu adalah dimulai dari psikologi. 제가 지금까지 14권의 커뮤니케이션 책을 출간을 했는데요. 내 모든 노하우를 집약시켜 놓았습니다. Jadi selama ini saya sudah sebanyak 14 kali menerbitkan buku seperti itu, dan pada semua buku itu saya semua curahkan pengalaman saya seperti itu. 이미 세계 5개국에 수출하였고요. Dan ada juga yang sudah diekspor ke 5 negara. 한국에서는 전자책 자기개발 분야에서 이미 1등을 하였습니다. Dan di bagian untuk e-book itu sudah mendapatkan cinta yang sangat besar. Jadi di antara e-book lainnya sudah mendapatkan cinta yang sangat besar dari para pembaca. 인도네시아 독자 여러분께도 오해를 피하고 마음을 열 수 있는 심리 커뮤니케이션 북으로 도움이 되길 바랍니다. Jadi saya berharap buku ini juga nanti membantu para masyarakat Indonesia, pembaca Indonesia untuk saat berbicara itu meminimalisir yang namanya kesalahpahaman dan menjadikan suatu percakapan itu lebih baik dan menarik seperti itu. 이제부터 오해를 피하고 마음이 통하는 대화를 해보세요. Jadi ayo mulai sekarang kita hilangkan yang namanya kesalahpahaman dan mari satukan hati kita saat kita berbicara. 이 책으로 대화할 때마다 불안하고 답답했던 감정을 날려버릴 수 있습니다. Saat membaca buku ini diharapkan nanti bisa membuang semua frustasi dan kecemasan para pembaca yang selama ini memiliki permasalahan dengan komunikasi. 가족, 친구, 연인, 직장 동료와의 관계를 바로 잡을 수 있습니다. Dan saya harap juga dengan membaca buku ini, para pembaca dapat memperbaiki hubungan para pembaca dengan keluarga, teman, kekasih, dan rekan kerja. 사람의 마음을 읽고 이해하고 여러분의 삶도 업그레이드 하는데 큰 도움이 되는 책입니다. Jadi buku ini pastinya akan sangat membantu untuk meningkatkan kualitas hidupnya para pembaca dengan meningkatkan juga kualitas berkomunikasi para pembaca. 감사합니다. Baik, terima kasih. Kamsahamnida. Sama-sama Miss Oh. Aduh, saya harap saya bisa berbicara bahasa Korea juga nih Miss Anissa. Oke, tadi menarik ya bagaimana bisa meningkatkan kualitas hidup dari kualitas berkomunikasi berkaitan juga dengan psikologi kita ketika berbincang atau berbicara.
unik sekali. Tentu ini sangat ditunggu juga. Tapi ada pertanyaan lagi nih, Miss Osu, yang mungkin Mbak Nisa nanti bisa menyampaikan ya. Apa kemudian yang sangat menarik dalam buku ketiga yang akan di-launch ini, Seni Berbicara Tanpa Bikin Sakit Hati ini, apa sih yang membedakan buku ini dengan 2 buku sebelumnya yang sudah ada di Indonesia dan apa yang harus diperhatikan oleh pembaca nantinya? 작가님, 네. 이 새로운 모든 대화의 심리다라는 새로운 책에서요. 네. 네, 그 있는 2권의 책과 차이점이 뭔지 알려주실 수 있을까요? 앞에 책들과의 차이점이요. 네, 맞습니다. 앞에 책들과의 차이점. 첫 번째 책은 1등의 대화 습관. 첫 번째 책은 대화의 기술과 그리고 소통을 잘 할 수 있는 모든 방법들을 기술들을 망라해 놓은 책입니다. Jadi kalau untuk buku yang pertama ini, bicara itu ada seninya, ini berbicara tentang teknik berbicara. Jadi cara-cara berbicara yang semuanya dituangkan dalam satu buku. 두 번째 책은 연인과의 관계 혹은 세일즈를 할 때 혹은 직장 안에서 도움을 줄 수 있는 심리 커뮤니케이션 책이었습니다. Dan untuk buku yang kedua itu adalah buku yang sangat berguna untuk untuk meningkatkan kualitas kita dalam berkomunikasi dengan orang-orang terdekat seperti mungkin kekasih atau mungkin keluarga atau juga mungkin kerabat yang ada di dalam lingkungan kerja seperti itu. 이번 책의 핵심은 오해를 피하고 마음을 열어서 서로 사람과의 관계에서 원활한 인간관계를 하는데 도움을 주는 책입니다. Dan untuk buku yang ketiga ini, jadi seni bicara tanpa sakit hati. Seperti judulnya, bagaimana cara kita menghindari sebuah kesalahpahaman pada saat kita melakukan pembicaraan atau melakukan komunikasi dengan seseorang. Gitu. 그래서 이번 책은 심리를 정확하게 알고 그리고 대화를 달리하고 인간관계를 달리해서 우리의 삶을 업그레이드 시키는 것이 이 책의 차이점입니다. Jadi kalau di buku ini kita meneliti gitu psikologis seseorang, lalu kita melakukan pembicaraan sesuai dengan psikologis dari orang tersebut, dan dari situ akan muncullah yang namanya kita memiliki hubungan yang baik dengan orang tersebut dan kita memiliki pembicaraan yang baik seperti itu. 코로나 때문에 다들 많이 움츠려들고 우울하고 힘들어하는 분들이 많습니다. Jadi saat corona seperti ini kan banyak sekali orang yang stres atau orang yang sekarang depresi seperti itu. 그래서 이 책이 사람의 마음을 제대로 읽고 나의 마음을 위로하는 도움이 되는 소통에 도움이 되는 심리 대화법 책입니다. Jadi bagaimana ini juga buku tentang bagaimana kita bisa mengatasi hal itu dan bagaimana kita bisa mengatasi depresi kita dan juga bagaimana kita berbicara dengan orang-orang yang mengalami hal seperti itu. 이 책으로 여러분의 삶이 업그레이드 될 수 있습니다. Jadi dengan buku ini kita bisa mengupgrade lagi kualitas hidup kita. 원하는 삶의 목표를 이뤄낼 수 있습니다. Dan kita bisa mencapai tujuan hidup kita yang sudah kita rencanakan. 또한 나도 위로받을 수 있습니다. Dan dengan membaca buku ini kita juga sebenarnya bisa mendapatkan healing sendiri ya untuk diri kita sendiri. 상대를 제대로 위로해 줄 수 있습니다. Dan tidak hanya healing untuk kita, tapi kita juga bisa menghibur untuk orang lain juga. 그래서 서로가 행복해질 수 있는 그런 심리 커뮤니케이션 책입니다. Jadi ini adalah buku tentang komunikasi psikologi di mana kedua orang yang sedang berbicara ini bisa keduanya tuh bahagia gitu. 감사합니다. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih kamsahamnida Miss Osuyang. Kamsahamnida. Terima kasih. Ini bikin semakin penasaran ya sebenarnya bagaimana kemudian nanti manfaat dari buku ketiga yang akan di-launching tentang seni berbicara. Kemudian juga bagaimana kemudian nanti berbicara ini bisa menghindari sakit hati antara komunikator dan juga sang komunikannya. Bagaimana
tadi juga di-highlight ya pentingnya komunikasi untuk meningkatkan kualitas hidup antara manusia. Ini semakin bikin penasaran sebetulnya. Nah, kita akan langsung saja sebenarnya tadi sudah sedikit banyak dijelaskan oleh Miss Oh Soo-young. Bukunya nanti akan dijelaskan lebih banyak lagi dalam pemaparan di sesi webinarnya. Kita akan langsung memperlihatkan ya layout PowerPoint dulu dari Miss Oh Soo-young. Sebelumnya sebelumnya kita langsung persilakan saja kepada Miss Anissa dari Korean Culture Center ini untuk membantu acara webinar. Nantinya Grames juga bisa memberikan pertanyaan untuk Miss Oh Soo-young langsung dan akan dijawab. Tapi mungkin tidak semua pertanyaan bisa dijawab karena memang ada durasi waktu juga. Nah, silakan untuk Miss Anissa membantu acara webinar bersama Miss Oh Soo-young. Baik, terima kasih Mas Yanda. Nah, selamat siang semuanya rekan-rekan pembaca Indonesia yang berada pada hari ini di kesempatan webinar Bicara Itu Ada Seninya. Sekarang ini saya akan membantu Miss Oh Soo-young untuk menerjemahkan apa yang akan beliau sampaikan pada pemaparan hari ini. Tidak usah panjang lebar, langsung saja kita persilakan Miss Oh Soo-young untuk menyampaikan pemaparannya. 작가님, 네. 네. 이어서 작가님께서 지금부터 강연을 시작해 주셔도 좋습니다. 그러면 네, 지금부터 강연을 하는 건가요? 네, PPT가 네, PPT를 올려주시면 네. 강연을 시작하겠습니다. Oke, baik, mohon diperlihatkan dulu untuk materinya. Lalu Miss Oh Soo-young akan langsung memulai pemaparannya. 네, 그리고 지금 시간이 인도네시아 시간으로 2시 30분인데 우리가 강연 마치는 시간이 Oke, baik, berarti kalau sekarang kita 2:30, berarti kita harus selesai jam berapa ya? Agar supaya ini tidak terlalu panjang dan dibuat. Iya, Miss Lisa, kalau dari durasinya sendiri ini sampai 16:05 nanti kita akan selesai hingga Q&A-nya ya. Jadi kalau untuk sharing sessionnya sendiri sampai 15:35. Kemudian nanti kita akan lanjutkan dengan sesi Q&A. 오케이. 작가님, 네, 저희 강연은요. 네. 3시 30분까지 하시고요. 그다음에 3시 Q&A, 30분이요? 네, Q&A도 진행할 겁니다. 그다음에 이제 4시 5분까지. 네네. 3시 30분까지? 네, 3시 30분까지 인도네시아 강연이고요. 시간으로 2시 반인데 그러면 3시 반까지만 강연을 하고 나머지 질문 받습니까? 네, 맞습니다. 아, 그래요? 네. 알겠습니다. Oke, berarti sudah boleh mungkin materinya Miss Oh Soo-young diperlihatkan. 네, 강연 PPT 올려주세요. 네. Oke, Manisa, kami akan segera menampilkan PowerPoint-nya. Ini sambil menunggu PowerPoint-nya ditampilkan di layar. Mungkin bisa disampaikan juga nih sedikit dari Miss Oh Soo-young, kira-kira PowerPoint-nya nanti di sisi mana yang harus diperhatikan sekali oleh Gramettes nih. 작가님, 저희가 지금 세팅 기다리고 있는 동안 독자분들한테 한번 저희가 지금 오늘 강연 내용에 어느 부분에 집중적으로 들어야 한다는 그런 부분이 있나요? 어느 부분에 더 집중적으로 들어야 돼요? 오늘 강의는 일단은 발음이나 목소리 만드는 방법, 제가 연예인들, 방송인들 트레이닝 했기 때문에 보컬 트레이닝, 그리고 두 번째는 일상에서의 소통인데 특히 런닝맨 유재석 MC님의 일상생활에서의 소통의 법칙, 이 포인트이거든요. 누구에게나 사랑받을 수 있는 소통의 기술 포인트예요. 꼭 집중해서 들어주시고요. Jadi di sini ada 2 poin yang para pembaca disarankan untuk lebih konsentrasi dalam mendengarkan, yaitu pertama adalah di bagian nanti ada pembagian pronunciation, penjelasan tentang pronunciation, tentang pengucapan, dan juga nanti ada penjelasan tentang pembicaraan sehari-hari seperti itu. Nanti juga akan ada kutipan-kutipan dari artis-artis seperti Yoo Jae-suk dari Running Man dan yang lain-lainnya seperti itu. Jadi mohon untuk
mungkin lebih konsentrasi di bagian tersebut. Oke, apalagi kalau kita tahu juga ya, sebenarnya ya silakan Miss. 공공 장소에서 역시 대중을 대상으로 말을 잘할 수 있는 시크릿도 담았습니다. Ya, nanti di sini juga akan ada rahasia-rahasia bagaimana kita bisa jadi public speaker yang bagus seperti itu ya di depan umum gitu. 이 책은 한국에서도 10만 권의 책 중에서 제가 모든 책들 다 합쳐서 종합 7위 했고요. 그리고 자기 개발에서 3주 연속 1위를 한 책입니다. 한국인들에게 많이 사랑받은 책이니까 인도네시아 독자님들에게도 도움이 되기를 바랍니다. Ya, buku ini benar-benar sangat dicintai juga di Korea. Jadi saya juga berharap bahwa buku ini juga sama besar dicintainya oleh pembaca juga di Indonesia. Oke, baik. Tentu kita harapkan juga ya, nanti masyarakat juga bisa sangat mencintai buku ini. Nah, ini sepertinya sudah siap presentasinya, PowerPoint-nya. Jadi saya langsung berikan waktu kepada Miss Oh Soo-yang, dibantu juga dengan Mbak Nisa. Nanti juga Mbak Nisa, kami menitip ya ketika Miss Oh Soo-yang ingin mengganti PowerPoint ke selanjutnya, mohon diberikan aba-aba next begitu ya. Terima kasih. Silakan Mbak Nisa. Baik. 네, 작가님 지금 PPT가 준비돼 있고요. 네. 나중에 이제 다음 슬라이드로 옮기실 거면 이제 넥스트로 얘기하시면 됩니다. 네네. 그리고 제가 영어와 한국어를 같이 할 건데 그게 도움이 될까요? 네네, 도움이 되죠. 네. 영어하고, 왜냐면 혹시 영어만 들을 수 있는 사람이 있을까봐, 그래서 영어, 한국어를 같이 준비했는데, 2개 국어를 같이 하는 것이 괜찮겠습니까? Ya, jadi pertama saya juga mau tanya dulu, di sini nanti beliau akan membawakan PPT-nya dengan bahasa Inggris dan juga bahasa Korea. Kenapa dengan dua bahasa? Karena beliau berpikir mungkin ada di antara para pembaca yang hanya berbicara bahasa Inggris atau hanya berbicara bahasa Indonesia. Oleh karena itu beliau juga menyisipkan bahasa Inggris di dalam PPT-nya. Tidak apa-apakah? Boleh ya? 그렇게 하는 게 도움이 돼요? tidak apa-apa Mbak Nisa. 오케이, 네, 괜찮습니다. 네, 교수님. 바로 시작하셔도 됩니다. 네네. 그러면은 강의 시작하도록 하겠습니다. Hello, Indonesian readers. I'm Oh Soo-hyang. I'm a communication expert from South Korea. I speak in English and Korean at the same time during the lecture. 안녕하세요, 인도네시아 독자 여러분. 저는 한국의 커뮤니케이션 전문가 오수양입니다. 저는 이번 강연에서 영어와 한국어를 동시에 말하겠습니다. 제 책을 사랑해주신 인도네시아 독자 여러분 정말 감사합니다. Halo para pembaca Indonesia, saya Oh Soo-yang, pakar komunikasi asal Korea, dan saya akan berbicara dalam bahasa Inggris serta bahasa Korea secara bersamaan dalam pemaparan hari ini. Pertama, saya juga mau ucapkan kembali terima kasih kepada para pembaca Indonesia yang telah banyak membaca buku saya. Congratulations again, the 52nd anniversary of Gramedia. Happy birthday, Gramedia. Indonesian readers, despite the COVID-19 situation, thank you for taking your precious time. 먼저 그라미디아 52주년을 거듭 축하드립니다. 코비드19 상황에도 이렇게 귀한 시간 내어주신 인도네시아 독자 여러분 정말 많이 감사드립니다. Ya, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada Gramedia yang ke-52. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih juga pada para pembaca sekali lagi yang telah meluangkan waktunya yang berharga ini meskipun saat ini kita sedang dalam kondisi situasi waspada COVID-19. 네, 다음 화면 next 넘겨주세요. Next. 네. Next. Previously, I had published 3 books, including the new book, which are Bicara Itu Ada Seninya, The Secret Habit of Mastering Your Art of Speaking, and Komunikasi Itu Ada Seninya, The Secret of Pleasant Talkers. Bicara Itu Ada Seninya becomes a best-selling book since it was published in 2018 for almost 3 years and has been sold over 150,000 copies
It's all thanks to Indonesian readers. I don't know how thankful I am. 우선 저의 책 1등의 대화 습관과 웃으면서 할 말 다 하는 사람들의 비밀을 2018년도에 출간해서 약 3년간 15만 권 이상의 책을 판매할 수 있게 되었습니다. 모두 다 인도네시아 독자님들 덕분입니다. 정말 감사합니다. Ya, sebelumnya saya telah menerbitkan 3 buku, termasuk buku yang terbaru ini, yaitu Bicara Itu Ada Seninya dan Komunikasi Itu Ada Seninya. Bicara Itu Ada Seninya dan Komunikasi Itu Ada Seninya diterbitkan pada tahun 2018, dan selama 3 tahun buku tersebut telah terjual lebih dari 150.000 eksemplar, dan semua itu kembali lagi berkat pembaca Indonesia semuanya. I actually translated and exported it to 5 countries. China, Thailand, Vietnam, and Taiwan, including Indonesia. And I published 14 books in Korea. First of all, I am really happy to know that my book, Mastering the Secret Arts of Speaking Habit, Bicara Itu Ada Seninya, has had a good response here, and that it has become a best-selling book for almost 3 years. 사실 제 책은 중국, 태국, 베트남, 대만, 인도네시아 포함해서 5개국에 번역 수출했습니다. 그리고 한국에서도 14권의 책을 출간했습니다. 무엇보다도 3년 동안이나 1등의 대화 습관, 제 책을 많이 읽어주셔서 정말 기쁘고 여러분께 도움이 되는 책이었으면 좋겠습니다. Buku saya ini telah diterjemahkan dan diekspor ke 5 negara, termasuk China, Thailand, Vietnam, Taiwan, dan Indonesia. Sedangkan di Korea sendiri, saya juga telah menerbitkan 14 judul buku. Dan di atas segalanya, saya sangat senang sekali karena buku saya, Bicara Itu Ada Seninya, telah banyak dibaca selama 3 tahun terakhir ini. In 2020, the book Bicara Itu Ada Seninya, Mastering the Secret Arts of Speaking Habit, was printed into hardcover that offers a more exclusive look and can be used as a gift for our loved ones. 2020년도에는 이 고급스러운 하드 커버까지 출간해서 인도네시아 독자 여러분에게 사랑을 받게 되었습니다. Ya, pada tahun 2020 juga buku ini diterbitkan dengan sampul hardcover yang dengan desain mewahnya ini mendapatkan cinta dari banyak pembaca Indonesia juga. In the book, I share communication, persuasion, negotiation techniques. How can you speak well? Is it by speaking in a clear articulation or speaking without taking a breath? 이 책에는 의사소통 기술, 설득, 협상 기술에 대해서 언급하고 있습니다. 어떻게 하면 말을 잘할 수 있는지를 알려드리고요. 또한 명확한 발음을 구사할 수 있는지, 말 전문가처럼 억양이나 호흡 조절을 잘할 수 있는지를 알려드립니다. Ya, buku ini sendiri membahas tentang keterampilan komunikasi, persuasi, dan negosiasi. Buku ini memberitahukan para pembaca bagaimana cara berbicara yang baik, bagaimana menggunakan pelafalan yang jelas, dan bagaimana cara mengontrol pernafasan para pembaca. I make you a master of communication through my this lecture and online seminar. 오늘 저의 강의와 세미나를 통해서 여러분을 소통의 달인으로 만들어 드리겠습니다. Jadi melalui pemaparan saya hari ini, saya berharap saya dapat menjadikan Anda semua ahli dalam komunikasi. 네, 다음 next page. Right, next. Next page. Next page. Do you want a long run? Do you want a successful life? Then learn forever. Learn how to communicate properly. If you change your words, your life changes. Do you want to upgrade your life? Do you want to achieve your dreams and goals? 롱런하는 삶, 즉 성공하는 인생을 살고 싶으십니까? 그렇다면 평생 학습을 하세요. 만약 당신의 말을 바꾼다면 여러분의 삶이 변화됩니다. 여러분의 삶을 업그레이드하고 싶습니까? 여러분의 꿈과 원하는 목표를 이루고 싶습니까? Nah, apakah Anda ingin hidup lama dan sukses? Jika ingin, maka Anda harus melakukan pembelajaran sepanjang hidup Anda. Jika Anda mengubah kata-kata Anda, maka hidup Anda pun akan berubah. Apakah Anda ingin mengupgrade hidup Anda? Apakah Anda ingin mencapai impian dan tujuan yang Anda inginkan? Then develop your communication skills. I hope you become the hero of the miracle by improving communication skills. 롱런하는 삶, 즉 성공하는 인생을 살고 싶습니다.
Ya, jika Anda ingin hidup Anda berubah, maka ayo kembangkan keterampilan komunikasi Anda dan raih keajaiban tersebut. 그렇다면 평생 학습 공부를 하세요. Jadi, ayo kita belajar sepanjang hidup kita. 저는 여러분이 커뮤니케이션 스킬을 발전시켜서 기적의 주인공이 되시길 바랍니다. Dan saya berharap nanti Anda akan menjadi pemeran utama dalam keajaiban di hidup Anda. Thinking is the most important thing in changing our lives in a life. If you change your mind, your behavior changes. That's how your life changes. However, many people overlook the fact that words are as important as thoughts and actions. The most important ability for humans is self-expression. 인생에서 우리 삶을 바꾸는데 가장 중요한 것은 바로 생각입니다. 생각이 바뀌면 행동도 달라집니다. 그러면 인생이 바뀌는 거죠. 하지만 많은 사람들이 생각과 행동 못지않게 말도 중요하다라는 사실을 잊고 있습니다. 인간에게 가장 중요한 능력은 바로 자기 표현 능력입니다. Hal terpenting untuk mengubah hidup kita adalah bagaimana cara kita berpikir. Jika kita mengubah cara pikir kita, tindakan kita pun pastinya akan berubah. Dan kemudian hidup kita juga akan pasti berubah. Namun, banyak orang yang mengabaikan fakta bahwa berbicara itu sama pentingnya dengan berpikir dan melakukan tindakan. Kemampuan paling penting bagi manusia itu padahal adalah cara mengekspresikan dirinya sendiri. Don't you think talking is formal? Thinking that thoughts and actions are important? Didn't you neglect your interest and practice for speaking? Everyone has the same full starting point in speaking. There are people who left first and people who are falling behind. However, if you try and abandon your old habits, the rankings will be reversed, as you say. 혹시 생각과 행동은 중요하다라고 생각하면서 말하기는 그냥 형식적인 거라고 생각했습니까? 그렇다면 말하기에 대해서 관심과 연습을 게을리 하지 않았습니까? 말하기에서만큼은 누구나 출발점이 똑같습니다. 먼저 나간 사람도 있고 뒤처지는 사람도 있어요. 그렇지만 노력해서 낡은 습관을 버리면 여러분도 말하기로 1등으로 앞서갈 수 있습니다. Ya. Apakah menurut Anda pikiran dan tindakan itu penting, namun berbicara itu hanya formalitas? Saat Anda berpikir seperti itu, apakah Anda tidak merasa bahwa Anda telah mengabaikan minat dan latihan Anda dalam berbicara? Ketika berbicara, setiap orang memiliki titik awal yang sama. Ada yang maju lebih dulu dan ada yang tertinggal juga. Namun jika Anda berusaha untuk melepaskan kebiasaan lama Anda dalam berbicara, maka posisi Anda mungkin akan lebih unggul daripada orang lain. 저는 6살 때부터 어머니로부터 말하는 습관을 들이게 되고 책을 매일 하루에 3권씩 읽었습니다. 그래서 다른 사람들보다 말을 잘할 수 있는 습관을 들이게 되었습니다. Untuk kasus saya sendiri, saya sejak umur 6 tahun itu sudah belajar bagaimana cara berkomunikasi yang baik dari orang tua saya. Dan setiap hari saya juga membiasakan untuk membaca buku dan sebisa mungkin saya minimal bisa membaca 3 buku setiap harinya. Seperti itu. Itu yang membuat saya bisa menjadi pakar komunikasi yang baik. Baik, next. If you want to get what you want, then words are essential. The secret habit of mastering your art of speaking. In this book, there is a word habit in the book, right? Do habits form on their own automatically? It's not like that at all. Make a good talker your role model. Speaking is the product of practice. Practice is the answer. 상대로부터 원하는 것을 얻기 위해서는 말이 필수입니다. 연습의 산물이 바로 말하기입니다. 연습이 답이라는 거죠. 말 잘하는 사람을 롤 모델로 삼으세요. 1등의 대화 습관이라는 책 제목에 습관이라는 단어가 들어있죠? 습관은 저절로 형성됩니까? 전혀 그렇지 않습니다. 연습이 답입니다.
Berbicara merupakan faktor yang penting dalam usaha Anda mendapatkan apa yang Anda inginkan dari lawan bicara Anda. Pandai berbicara pasti memerlukan latihan yang cukup. Latihan adalah jawabannya. Cobalah untuk menempatkan seseorang pembicara yang baik sebagai panutan Anda. Pada buku bicara itu ada seninya. Dalam bahasa Inggris itu judulnya adalah The Secret Habit of Mastering Your Art of Speaking. Dan terdapat kata habit atau kebiasaan pada judul tersebut kan. Nah, apakah kebiasaan itu terbentuk dengan sendirinya? Tentu tidak sama sekali. Cobalah untuk menempatkan seseorang pembicara sebagai panutan Anda dan harus latihan karena itu adalah jawabannya. Next page. A good voice is not born with it. You can train your voice to a good voice through training. Drama Descendants of the Sun from Song Joong-ki and Drama Boys Over Flowers from Lee Min-ho, Drama Start Up and Hometown Cha-Cha-Cha from Kim Sun-ho. What do Song Joong-ki, Lee Min-ho, and Kim Sun-ho have in common? 좋은 목소리는 타고나는 것이 아닙니다. 훈련을 통해서 좋은 목소리로 바꿀 수 있습니다. 태양의 후예 송중기와 꽃보다 남자의 이민호, 스타트업과 갯마을 차차차의 김선호, 이 3명 남자 배우들의 공통점이 뭔지 아세요? Suara yang bagus bukanlah suatu bawaan yang langsung kita bisa dapatkan begitu saja. Semua orang bisa memiliki suara yang bagus, tapi harus melalui pelatihan. Contohnya seperti pemeran Descendants of the Sun, Song Joong-ki, atau pemeran Boys Over Flowers, Lee Min-ho, atau pemeran Startup dan Hometown Cha-Cha-Cha, Kim Sun-ho. Tahukah para pembaca apa sih kesamaan dari ketiga aktor tersebut? It's a mid to low-pitched echo, gentle voice. He has a charming voice. It's a voice that rings well and gentle. To do this, you have to practice this often. You need to train yourself to make sounds and at the same time. Please train your voice regularly. Keep practicing your voice. 바로 울림 좋은 부드러운 목소리를 가지고 있는 겁니다. 이런 목소리를 갖기 위한 목소리 훈련법으로 와 흥이라는 소리를 내어서 광대 라인을 울리는 겁니다. 이렇게 자주 소리를 내서 훈련을 해야 해요. 이 두 개의 음을 정기적으로 꾸준히 연습하세요. 이 두 개의 음이 광대 라인을 울려서 매력적인 남자 배우 같은 중저음의 목소리를 만들어 줍니다. Nah, jadi mereka bertiga ini memiliki persamaan yaitu suara yang dalam dan lembut. Jadi untuk memiliki suara seperti ini ada metode pelatihannya ya, yaitu dengan berlatih membuat suara seperti dan Nah, untuk melatih kedua suara itu kita harus berlatih dengan rutin dan konsisten. Ini bisa membuat kita memiliki suara seperti artis-artis tersebut. 인기 배우들도 목소리 훈련을 유명 배우가 되기 전에 매일매일 했습니다. Untuk menjadi seorang artis terkenal pun mereka tidak bisa langsung jadi artis ya. Mereka pasti sebelum itu belajar bagaimana caranya intonasi dalam berbicara yang baik dan benar. 저도 아이돌 가수에서 배우로 전향한 분을 목소리 트레이닝을 했는데 정말 목소리가 아주 멋지게 바뀌는 것을 경험했습니다. Jadi saya pun punya pengalaman di mana saya mengajarkan vokal kepada seorang idol. Dia ini ingin menjadi seorang aktor gitu ya, pemeran film atau drama seperti itu. Dan saat berlatih suaranya benar-benar bisa berubah dan merubah image-nya dia gitu. Do you know what actress Song Hye-kyo and Bae Su-ji have in common? The special feature of two actresses is that their pronunciation is accurate. Their voices are feminine and attractive. For accurate pronunciation, lips, tongue, and chin must be used diligently. If you use it roughly, your pronunciation will be inaccurate. You need to practice pronunciation regularly to get more accurate. 한국의 여배우 송혜교와 배수지의 공통점을 아세요?
역시 매력적인 목소리와 정확한 발음 구사력을 가지고 있는 겁니다. 정확한 발음을 하기 위해서는 입술, 혀, 턱을 부지런하게 사용해야 됩니다. 만약 좋은 기관을 대충대충 sa용하면 발음이 부정확해집니다. 발음도 정기적으로 연습해야 더 정확해집니다. Nah, jadi apakah Anda tahu kesamaan dari artis Korea Song Hye Kyo dan Bae Suji? Nah, mereka berdua ini juga memiliki suara yang sama-sama menarik dan pengucapan atau pelafalan yang akurat. Anda harus memaksimalkan penggunaan bibir, lidah, dan dagu untuk pengucapan yang benar. Jika organ artikulasi ini digunakan secara asal, maka pengucapan pun akan menjadi tidak akurat. Maka kita harus berlatih pengucapan secara rutin agar kita bisa memiliki cara pengucapan yang akurat. 한국 발음은 특히 입술, 혀, 턱을 부지런하게 발음해야 발음을 정확하게 할 수 있습니다. Terutama juga untuk bahasa Korea sendiri, untuk bisa berbicara dengan pengucapan yang akurat, ini dibutuhkan sekali namanya penggunaan bibir, lidah, dan dagu, seperti itu. Next page. There are 4 ways to make a professional and intelligent voice. First, use the vibration of the cheekbone line well. You need to train yourself, make sounds, at the same time. Your cheekbones become like a contrabass instrument. 프로답고 지적인 목소리를 만드는 데는 4가지 방법이 있습니다. 첫째, 광대의 울림을 활용하세요. 이렇게 소리를 내세요. Ada 4 cara untuk membuat suara menjadi terdengar profesional dan cerdas. Jadi pertama, kita harus memanfaatkan suara yang terbentuk dari vibrasi yang terjadi di garis tulang pipi dengan baik. Misalnya seperti mengeluarkan suara o, seperti itu. Second, open your diaphragm. It's under the lips. Straighten your back and make a voice. fa. 둘째, 횡격막을 열어요. 갈비뼈 아래에 횡격막이 있는데 등을 곧게 펴고 파파파라고 소리를 내세요. 등이 굽어지면 좋은 목소리를 낼 수 없어요. Kedua, buka diafragma Anda. Diafragma itu ada di sekitar tulang rusuk Anda. Nah, luruskan punggung Anda dan coba katakan pa. Nah, kalau misalnya kita berkata dengan membungkuk, maka kita tidak bisa mengeluarkan pengucapan yang akurat. The third, hold air in your mouth like you're yawning. Like you're yawning. This is a method that famous Korean vocal trainers use a lot. 셋째, 입안을 크게 열어서 마치 하품을 하는 것처럼 해보는 겁니다. 한국의 유명 보컬 트레이너들이 정말 많이 쓰는 방법입니다. 특히 JYP가 많이 훈련을 해서 TV에서도 많이 알려진 방법입니다. Nah, ketiga, coba tahan udara di mulut Anda seperti Anda sedang menguap, seperti seperti itu. Nah, cara ini adalah cara yang paling banyak digunakan oleh vokal trainer di Korea ya, terutama juga salah satu yang terkenal dari JYP. Beliau sangat banyak menggunakan teknik ini untuk latihan suara, dan ini juga sudah banyak diketahui di TV seperti itu. First, keep up the speed. Don't speak too fast. Everyone control the speed like in a car. 넷째, 말할 때 속도의 완급을 유지하세요. 너무 빠르게 하지 마세요. 차량처럼 속도를 조절하며 말을 조절하며 말하세요. Yang keempat, terakhir itu adalah pertahankan kecepatan yang stabil saat Anda berbicara. Jangan sampai terlalu cepat dan jangan sampai juga terlalu lambat. 네, 다음 페이지, next page. Next. I'll tell you a speech skill that makes you more likable. First, I smile and say hello. A smile makes your first impression good and makes your voice feel warm. Even if you wear a mask, smile with your eyes and mouth. Pronounce cookie, waikiki, whiskey. You can't help but smile. Pronounce cookie, 와이키키, whiskey, smile with your eyes. 호감도 높이는 스피치 선서를 알려드릴게요. 스피치 스킬 4가지입니다.
미소가 첫인상을 좋게 하고 목소리도 포근하게 들리게 합니다. 1. 나는 미소 짓고 인사하고 말합니다. 마스크를 쓰더라도 눈과 입이 함께 웃으면서 눈웃음을 하세요. 쿠키, 와이키키, 위스키로 발음하면 저절로 미소가 지어집니다. 눈웃음을 지으며 말을 해보세요. Saya kali ini akan memberitahu Anda tentang teknik speech yang membuat Anda akan lebih disukai oleh orang yang mendengarkan Anda. Nah, ada 4 teknik dalam berbicara. Yang pertama itu saya sarankan Anda untuk tersenyum dan menyapa. Senyum membuat kesan pertama yang baik dan membuat kesan suara Anda terdengar lebih hangat. Bahkan jika Anda memakai masker, maka coba tersenyumlah dengan mata atau mulut Anda. Coba ucapkan cookie, waikiki, whiskey, dan itu pasti akan membuat Anda tersenyum. The second, speak while looking at the correct pronunciation. You need to have good eye contact and diction. 나는 정확한 발음으로 알아보며 말합니다. eye contact과 정확한 딕션을 구사해야 합니다. Kedua, berbicaralah dengan tatapan dan pengucapan yang benar. Lakukan eye contact dan pengucapan yang akurat. 대충대충 발음하지 마세요. 발표할 때 눈을 안 보면 안 돼요. Jadi jangan pernah melafalkan sesuatu itu asal-asalan. Dan pastinya saat kita melakukan presentasi atau berbicara dengan orang, ayo tatap matanya secara langsung. Third, I speak with confidence and clarity. Don't say it vaguely without confidence. 나는 자신감 있게 분명하게 말합니다. 자신감 없이 모호하게 말하면 안 됩니다. Saya berbicara dengan jelas dan percaya diri, gitu ya. Disarankan untuk berbicara jangan berbicara samar-samar seperti itu. First, I change my facial expressions and gestures according to the content. Used by body languages that fits the situation. 나는 내용에 맞게 표정과 몸짓을 바꾸어 말합니다. 적절한 바디 랭귀지를 구사하세요. Yang keempat adalah mengubah ekspresi wajah dan gerak tubuh sesuai dengan apa yang sedang dibicarakan. Jadi gunakan bahasa tubuh yang sesuai. 예를 들면 자료를 보시죠 할 때도 가만히 있는 것보다 보시죠 하고 손을 움직이게 되면 훨씬 더 발표의 집중도를 높일 수 있습니다. Jadi misalnya saat kita melakukan presentasi, ayo kita lihat pemaparan ini, ayo kita lihat PPT ini. Tapi jangan hanya berbicara, tapi disarankan untuk menggerakkan tangan juga mengarahkan kepada PPT-nya agar orang-orang akan lebih fokus terhadap apa yang kita bicarakan. Next page. I will tell you law of a conversation 1, 2, 3. Say it once, listen to it twice, and respond to it 3 times. If you want that person to like you, you have to keep trying to listen what that person's heart is and what that person wants. Then how can that person not like it? Popular global TV program Running Man MC Yoo Jae-suk said this. Listening is really important for proper understanding of people and smooth communication in communication. 1, 2, 3 대화 법칙에 대해서 알려드릴게요. 그 사람이 여러분을 좋아하길 바란다면 그 사람의 마음이 무엇인지, 그 사람이 무엇을 원하는지 자꾸자꾸 들으려고 하세요. 그러면 그 사람이 어떻게 안 좋아질 수 있겠어요? 런닝맨 MC 유재석은 이렇게 말해요. 커뮤니케이션에서 사람을 제대로 이해하고 원활한 소통을 하는데 중요한 것은 경청입니다. 잘 들어주는 것입니다. Sekarang saya akan memberitahu Anda tentang aturan percakapan 1, 2, 3. Dan sekarang Running Man Yoo Jae-suk pernah mengatakan, jika Anda ingin orang itu menyukai Anda harus terus berusaha mendengarkan apa yang orang itu pikirkan dan apa yang dia inginkan. Bagaimana jika kita melaksanakan itu, bagaimana mungkin dia tidak menyukai Anda? Seperti itu. I'll tell you steps 3 listening. First, nod your head. Second, clap your hands. Third, respond by saying, "Oh, amazing. Follow what I do." Show sincere interest in what the other person is saying. To be a good speaker, you must first be a good listener. 한 번 말하고 2번 듣고 3번 맞장구를 쳐주세요. 경청을 할 때 3단계 법칙을 말씀드릴게요. 첫째, 고개를 끄덕입니다. 둘째,
박수를 칩니다. 셋째, 오, 대박! 이렇게 반응해 주는 겁니다. 상대방이 말하는 것에 진심 어린 관심을 보이세요. 훌륭한 연설가가 되기 위해서는 먼저 남의 말을 잘 들어줘야 됩니다. Sekarang saya akan beritahu tentang aturan mendengarkan 1, 2, 3. Nah, ucapkan sekali, dengarkan 2 kali, dan respon sebanyak 3 kali. Selanjutnya, biarkan saya memberitahu Anda aturan 3 langkah untuk mendengarkan pembicaraan. Saat mendengarkan, cobalah untuk anggukan kepala Anda. Lalu yang kedua, tepuk tangan. Lalu yang ketiga, berikan reaksi seperti, oh bagus, oh pintar sekali. Nah, dalam komunikasi, mendengarkan sangat penting untuk memahami lawan bicara dengan baik dan berkomunikasi dengan lancar. Tunjukkan minat yang tulus pada apa yang dikatakan oleh lawan bicara. Untuk menjadi pembicara yang baik, Anda harus menjadi pendengar yang lebih baik terlebih dahulu. 네, 같이 연습해 볼게요. 자, Jadi, ayo kita latihan bersama. 첫 번째, 고개를 끄덕이세요. Jadi, ayo pertama kita 두 번째, 박수를 쳐보세요. kita anggukan 세 kepala 번째, Anda. 아, 그렇군요. 해보세요. Kedua, ayo tepuk tangan Anda. Dan ketiga, kita latihan untuk memberikan reaksi seperti, wah bagus sekali, wah hebat. Seperti itu. 이때 뇌는 아, 누군가와 잘 소통하고 있구나라고 느끼면서 뇌에서 다이돌핀이라는 긍정 호르몬을 내보냅니다. Nah, jika kita berbicara seperti ini, maka akan ada hormon-hormon di dalam otak kita yang membuat kita menjadi merasa lebih positif seperti itu. 이 호르몬은 엔돌핀 호르몬의 4,500배의 효과가 있습니다. Jadi ini bisa bahkan efeknya itu lebih hebat daripada efek hormon endorfin seperti itu ya. 암을 예방하고 뿐만 아니라 면역도 올립니다. Jadi dengan kita merasa bahwa kita bisa berkomunikasi dengan orang lain dengan baik, ini bahkan bisa mencegah kita dari penyakit-penyakit berbahaya seperti penyakit kanker dan juga bisa menjaga imunitas kita jadi lebih sehat. 우울증에 걸리지 않게 합니다. Dan dengan berkomunikasi dengan baik itu juga menghindari kita dari rasa depresi. 그런데 이 호르몬은 약국에 병원에 팔지 않아요. Nah, hormon ini tidak bisa kita temukan di apotik atau di rumah sakit ya. 그러면 어떻게 이 호르몬을 살 수 있어요? Bagaimana kita bisa memiliki hormon positif ini? 못 삽니다. Kita tidak bisa membelinya. 몸에서 저절로 나옵니다. Ini adalah hormon yang diproduksi di dalam tubuh kita sendiri. 언제 나오나요? Kapan ya munculnya? 감동받을 때? Saat kita merasa terharu, 새로운 사실을 알게 될 때? saat kita mengetahui kenyataan yang baru, 누군가와 잘 소통할 때 이 호르몬이 나옵니다. atau saat kita bisa berkomunikasi dengan lancar dan baik dengan lawan bicara. 이 호르몬 뭐라고요? Tubuh kita bisa memproduksi hormon ini. 이 호르몬은 다이돌핀입니다. Nama hormonnya adalah 다이돌핀. 다이옥신이 아닙니다. Oke, namanya adalah 네, 다시 한번 이름을 알려주시겠어요? 네, 다이옥신이 아닙니다. 다이옥신 bukan 다이옥신 ya. 다이돌핀입니다. 다이돌핀. nama hormonnya 다이돌핀. Listen carefully. When people share emotions, they have a pleasant conversation. The secret to first-class dialogue is also listening. Only those who know how to listen also increase the dignity of conversation. Become a person who listens to your heart rather than words. 들어주세요. 사람은 감정 공유가 되면 즐거운 대화가 되는 겁니다. 이 즐거운 대화가 될 때 다이돌핀이라는 면역을 올리는 호르몬이 나옵니다. 1등 대화법의 비법은 바로 경청하는 겁니다. 들을 줄 아는 자만이 대화의 품격 또한 높아집니다. 말보다 마음을 들어주는 여러분이 되세요. Dengarkanlah, cobalah mendengarkan orang lain. Orang-orang dapat melakukan percakapan yang menyenangkan ketika mereka berbagi emosi. Rahasia dari bicara itu ada seninya adalah mendengarkan. Hanya mereka yang dapat mendengarkan yang akan meningkatkan kualitas percakapan. Dan jadilah orang tersebut. Next page. Communication equals questions times praise, times response. Communication can be said to be the core of communication with interested questions, specific praise, and interaction that leads to it. But the process shouldn't be ignored.
소통은 질문과 칭찬과 반응을 곱한 겁니다. 소통은 관심 어린 질문, 구체적인 칭찬, 상대방 말에 호응하며 이끌어내는 맞장구가 소통의 핵심이라고 할 수 있습니다. 그래서 질문, 칭찬, 리액션 이렇게 3단계 과정을 절대 무시하면 안 됩니다. Ya, komunikasi itu bisa disamakan dengan pertanyaan, pujian, dan reaksi. Dalam komunikasi, pertanyaan yang menarik, pujian, dan respon langsung adalah inti dari komunikasi itu sendiri. Jadi prosesnya tidak boleh diabaikan. People who are not interested in others suffer the most in their lives and hurt others the most. For example, what's your name? Where do you live? How's your business going? It's cool, and that you changed your hairstyle after asking questions like this. You are really good at writing your reports. Please compliment you and then react with reactions. Remember, when you communicate with communication equals questions times praise times response like the mathematics formula. 타인에게 관심을 갖지 않는 사람들이 인생에서 가장 큰 고난을 당합니다. 또 다른 사람에게 가장 큰 상처를 입힌다라는 말이 있습니다. 이름이 뭐예요? 사는 데가 어디예요? 회사 일 잘 돼가요? 이런 식으로 질문을 해주세요. 머리 스타일 바꿔서 정말 멋져요. 보고서를 정말 잘 쓰네요. 칭찬해 주세요. 그리고 리액션으로 반응해 주세요. 그렇군요. 정말 대박이에요. 이런 식으로 말해 주세요. 마치 수학 공식처럼 C는 Q 곱하기 P 곱하기 R 이렇게 소통할 때 이 공식을 기억하세요. 소통은 질문, 칭찬, 리액션을 곱한 겁니다. Jadi ada pembicaraan yang mengatakan bahwa orang yang tidak peduli dengan orang lain adalah orang yang paling menderita dalam hidupnya sendiri dan paling banyak merugikan orang lain. Nah, jadi tolong untuk coba memberikan pertanyaan seperti siapa namamu, kamu tinggal di mana, apakah pekerjaan Anda berjalan dengan baik, atau coba beri pujian seperti apakah Anda mengubah gaya rambut Anda, atau Anda wah Anda benar-benar pandai menulis laporan ya gitu. Atau berikanlah reaksi seperti wah hebat sekali, oh begitu dan lain-lain. Nah, jadi komunikasi itu intinya adalah simple, yaitu adalah pertanyaan dikali dengan pujian dan juga dikali dengan reaksi seperti itu. 오늘 당장 이렇게 실천해 보세요. 남편에게, 아내에게 여보 오늘 점심 뭐 먹었어? Jadi ayo coba para pembaca kita bisa praktekkan juga di rumah ya. Mungkin nanti ada suami atau istri yang pulang kerja gitu kita bisa sapa sayangku gitu. Apakah sudah makan? 당신 오늘 만든 음식이 정말 맛있어. 이렇게 칭찬해 보세요. Nah, atau kita saat memakan hidangan dari istri kita gitu atau suami kita bisa ucapkan, wah makanannya enak sekali, kamu memang pintar memasak. 당신 오늘따라 되게 멋지다라고 칭찬하세요. Atau bisa juga kita memuji dengan, wah hari ini kamu keren sekali ya. 그렇구나. 그렇구나 하고 서로 공감해 주세요. Jadi juga bisa berikan reaksi seperti, oh begitu, oh pantas ya. Jadi kita bisa seperti menyatukan hati kita dengan lawan bicara kita. 100년 동안 함께 행복해질 수 있는 부부 사이 비결입니다. Dan kalau itu dipraktikkan, maka nanti pastinya kehidupan berumah tangga para pembaca bisa lebih baik lagi dan kualitasnya akan lebih meningkat. 아이들에게도 이렇게 실천해 보세요. 오늘 점심 때 뭐 먹었어? 오늘 공부 뭐 했어? 물어보세요. Dan untuk kepada anak-anak kita juga, jika anak kita pulang sekolah, kita bisa tanya kepada mereka, hari ini belajar apa di sekolah? Atau hari ini sudah makan apa di sekolah? 오늘 그림책 정리 잘해서 참 착하네. 칭찬해 주세요. Atau bisa berikan pujian, wah hari ini gambarnya bagus sekali ya, bagus gitu, pintar sekali. 오늘 그런 일이 있었구나 하고 공감해 주세요. Atau kita juga bisa memberikan reaksi, oh di sekolah tadi terjadi seperti ini ya, oke lah kalau begitu gitu. 아이는 공감 능력이 큰 글로벌 리더로 성장합니다. Kalau kita sering melakukan itu kepada anak kita, maka anak kita pun akan menjadi orang yang memiliki
kemampuan komunikasi yang baik dan bisa maju untuk kehidupannya ke depannya. 저는 한국의 EBS 교육방송에서도 이 얘기를 수차례 많이 했습니다. Saya pun sering sekali berbicara mengenai hal ini di stasiun TV EBS ya, karena ini adalah hal yang sangat penting. 아이는 부모의 거울입니다. Karena 부모는 아이의 거울입니다. Karena orang tua itu adalah cermin bagi anaknya. Anak itu bercermin pada orang tuanya, seperti itu. 이 소통 공식을 잊지 마세요. Jadi jangan lupakan rumus ini ya. 질문하고 칭찬하고 리액션 해주는 겁니다. Jadi dalam komunikasi harus ada yang namanya pertanyaan, harus ada yang namanya pujian, dan juga ada reaksi. Next page. Next. Persuasion is the multiplication of punch, empathy, and touch. Persuasion equals punchy times empathy times touch. Punching is to burst into presentation in the opening, ice-breaking, and what is effective is a question. For example, the loved spring since I was young. Today's weather is so nice, right? I had a lot of worries when I was preparing for a job. Do you have a lot of worries about getting a job? 설득은 펀치와 공감과 터치를 곱한 겁니다. 펀치는 오프닝에서 이목을 집중하도록 아이스 브레이킹 하는데 교과적인 것이 바로 질문입니다. 펀치 질문의 예를 들면 저는 어렸을 때부터 봄을 참 좋아했어요. 오늘 날씨 참 좋죠? 저는 취업 준비할 때 고민이 많았거든요. 취업 때문에 고민 많으시죠? 이렇게 질문해 주세요. Nah, sekarang saya akan memberitahukan tentang rumus persuasi. Persuasi itu sama dengan punch dikali empati dikali touch. Nah, persuasi adalah punch yang dikalikan dengan empati dan touch. Punch itu adalah meledakkan suasana, membuka suasana yang dimulai dari opening gitu ya, untuk ice breaking. Yang paling penting pada saat melakukan ice breaking itu adalah mengajukan pertanyaan. Nah, contohnya pertanyaan yang bisa diajukan adalah, saya suka sekali nih musim semi sejak saya masih kecil. Hari ini cuacanya bagus ya, gitu. Atau saya memiliki banyak masalah saat melamar pekerjaan. Apakah Anda juga khawatir tentang mendapatkan pekerjaan? Seperti itu. It's hard to come up with the measures for your old age, right? Why is it dying every day? Because of the food that 320 ordinary Americans like to eat. Why is Samsung an innovative company? This is an example of a question. 노후 대책 세우기 참 힘드시죠? 취직으로 고민이 많으시죠? 여러분과 같은 보통의 미국인이 320명, 왜 먹는 음식 때문에 매일 죽는 걸까요? 삼성은 왜 혁신적인 기업입니까? 이런 식으로 오프닝의 상황에 맞는 질문으로 스피치를 하세요. Nah, jadi ada juga contoh-contoh pertanyaan yang lain, yaitu apakah Anda kesulitan untuk membuat perencanaan hari tua, atau apakah Anda kesulitan dalam mencari pekerjaan? Bisa juga contohnya adalah, kita bisa bertanya, mengapa rata-rata 320 orang Amerika meninggal setiap harinya karena makanan yang mereka makan? Padahal kita juga makan makanan, tapi kita tidak sebanyak itu ya meninggal gitu. Kenapa? Nah, lalu ada juga pertanyaan, mengapa Samsung merupakan perusahaan yang inovatif? Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti ini yang sesuai dalam situasi yang kita bisa bertanya hal tersebut tergantung dengan situasi yang kita hadapi. Seperti itu. S is a stage of empathy and becomes one with the other's mind. The most certain thing is to bring up a sincere story, for example, one's own experiences or special episodes. I've done that before. My company has experienced this kind of failure like this. S는 공감 단계로서 상대의 마음과 하나가 되어주는 거예요. 가장 확실한 것은 진솔한 나의 이야기를 하는 겁니다. 예를 들면 나의 경험담이나 특별한 에피소드를 꺼내는 거예요. 나도 그런 적 있었어요. 우리 회사도 이런 실패 경험이 있었어요. 이런 식으로 공감해 줍니다. Kalau S ini adalah empati, di mana Anda menjadi satu dengan pikiran orang lain. Contohnya adalah mengemukakan cerita yang jujur, seperti pengalaman Anda sendiri atau episode khusus dalam hidup Anda. Seperti misalnya kita berbicara, aku juga pernah seperti itu, aku juga pernah mengalami itu, atau perusahaan kami memiliki pengalaman kegagalan yang serupa kok, seperti itu.
T is a touch that motivates the persuasive party to buy it by touching it. That's why it makes you take action. The T in the touching stage, that is the closing remark, is a device that make a decision. T는 터치로서 설득의 당사자에게 감정을 건드려서 구매하도록 하고 동기부여를 주는 겁니다. 그래서 행동으로 옮기게 하는 거죠. 터칭 단계의 T는 마무리 멘트를 결심을 내리게 하는 장치입니다. Dan T ini adalah touch, sentuhan, yaitu maksudnya adalah menyentuh emosi orang lain dan memotivasi mereka. Jadi ini tentang menerapkannya ke dalam tindakan gitu. T merupakan kata penutup atau sesuatu yang digunakan untuk memberikan keputusan terakhir. For example, you can definitely take care of your health at a low cost. Home shopping broadcasts also said, it's 10 minutes before the deadline. Hurry up, call me right now. 예를 들면 저렴한 비용으로 건강을 확실히 챙길 수 있어요. 라는 말이든지 홈쇼핑 방송에서도 마감 10분 전입니다. 서두르세요. 지금 바로 전화 주세요. 하는 겁니다. Nah, contoh-contoh kata yang merupakan touch itu adalah kita bisa menjaga kesehatan dengan biaya yang terjangkau. Seperti itu ya. Atau mungkin saat kalau kita lihat home shopping, ini banyak sekali kalimat, sudah 10 menit lagi sebelum batas waktu, cepat hubungi kami sekarang. Nah, itu adalah merupakan kata-kata yang termasuk dalam typical touch. When selling insurance or retirement pension products, well, today's trip is coming to an end, and your future will begin now. When persuading in the final stage of speech, now it's your turn to make a decision on my proposal. In this way, the mind is shaken so that the decision can be put into action. 보험 노후 연금 상품을 세일즈에 판매할 때도 자, 이제 오늘 우리의 여행이 끝나갑니다. 그리고 여러분의 노후 미래가 지금부터 시작됩니다. 설득할 때 스피치 마무리 단계에서는 이제 여러분이 저의 제안에 결정을 내릴 차례입니다. 이런 식으로 마음이 동요되어서 결정이 행동으로 옮겨지게 하세요. Saat menjual produk asuransi pun kita juga bisa melakukan kalimat perkataan seperti itu. Jadi misalnya sekarang perjalanan akan berakhir dan masa depanmu akan dimulai dari sekarang. Atau mungkin saat kita speech kita bisa juga bicara sekarang giliran Anda untuk mengambil keputusan atas apa yang telah saya usulkan. Nah, dengan kalimat-kalimat seperti ini maka hati Anda dan lawan bicara Anda itu akan terhubung dan keputusan akan berubah menjadi sebuah tindakan. Next page. Kiss. Keep it simple, stupid. The shorter the speech, the better it becomes. If doing kiss, what are you saying all of a sudden? In communication, the kiss is keep it simple and stupid, simply so that even stupid people can understand. The shorter the speech, the better it becomes. Larry King, the king of the talk show, said this: kiss, keep it simple, stupid. 짧을수록 훌륭한 연설이 됩니다. 키스하는 겁니다. 갑자기 무슨 말인가 하시죠? 커뮤니케이션에서 키스는 keep it simple and stupid입니다. 즉, 간단하게 멍청한 사람도 알아들도록 쉽게 말하라입니다. 짧으면 짧을수록 더 좋은 연설이 됩니다. 토크쇼의 제왕 랠리 킹이 이렇게 말했어요. Semakin pendek pidatonya, maka akan semakin baik. Ini disebut kiss. Mungkin Anda semua heran tentang apa yang saya sedang bicarakan sekarang ya. Dalam komunikasi, ternyata KISS itu juga ada. Artinya keep it simple stupid. Sederhananya adalah jelaskan sesuatu hal sesederhana mungkin hingga orang yang paling bodoh pun dapat mengerti. Seperti itu. Dan bahkan Larry King pun berkata, semakin pendek perkataan Anda, maka semakin baik speech Anda. Summarize your words in 3 words as a way to apply KISS. First, the second, third. 키스 스피치 법칙에서 적용할 수 있는 말을 3마디로 요약하는 거예요. 첫째, 둘째, 셋째. 이런 식으로 강조해 보세요. Nah, untuk membuat ini menjadi simpel, untuk membuat perkataan Anda semakin simpel, coba mulailah dari merangkum apa yang Anda ingin katakan ke dalam beberapa poin. Mungkin biasanya 3 poin saja ya. Jadi contohnya dalam berbicara kita mulai di sini ada 3 hal yang ingin saya soroti, yaitu 1, 2, dan 3 seperti itu. The next phase. Have you ever heard Running Man, a popular Korean entertainment TV show?
MC Yoo Jae-seok, famous for his Running Man, he has been allowed for more than 30 years. Yoo Jae-seok has 10 special laws of daily communication. Make sure to watch it on your daily communication. Your daily communication will be upgraded. Running Man Yoo Jae-seok MC is positive, bright, and has never been caught up in gossip. 한국의 글로벌 인기 예능 TV 프로그램 런닝맨 들어보셨어요? 런닝맨으로 유명한 MC 유재석 씨는 30년 이상 사랑을 받아왔습니다. 유재석에게는 특별한 일상소통 법칙 10개가 있어요. 여러분도 일상소통에서 꼭 지켜보세요. 여러분의 일상소통이 업그레이드 됩니다. 유재석은 단 한 번의 구설수도 없었어요. Nah, pernahkah Anda mendengar tentang Running Man? Nah, Running Man ini adalah sebuah acara TV populer di Korea ya. Yang menjadi MC utamanya adalah Yoo Jae-suk yang terkenal seperti itu. Dan beliau adalah seorang veteran yang telah dicintai selama lebih dari 30 tahun. Yoo Jae-suk sendiri memiliki 10 aturan dalam berkomunikasi. Pastinya untuk menerapkan ini juga perlu latihan ya, dan dalam komunikasi ini bisa diterapkan juga dalam pembicaraan sehari-hari. Kemampuan komunikasi sehari-hari Anda jika menerapkan 10 aturan ini pasti akan menjadi lebih baik. Nah, ini dibuktikan dengan Yoo Jae-suk yang terkenal hingga sekarang tidak pernah diterjang posisi miring seperti itu. 유재석이 사랑받는 데는 특별한 소통 법칙이 있습니다. Jadi ada aturan-aturan komunikasi khusus yang membuat dia dicintai oleh banyak orang. First, don't say what you can't say in front of you. Last word is the worst. 앞에서 할 수 없는 말은 뒤에서도 하지 말아요. 뒷말이 제일 나빠요. Jadi aturan pertama itu adalah jangan katakan hal-hal di belakang yang tidak bisa Anda katakan di depan lawan bicara Anda. Membicarakan di belakang itu adalah hal yang terburuk. Second, if you monopolize words, you will have more enemies. Speak less than listen to it a lot. The more I listen, the more on my side. 말을 독점하면 적이 많아져요. 적게 말하고 많이 들어주세요. 들을수록 내 편이 많아져요. Ya, semakin Anda memonopoli perkataan Anda, maka Anda akan semakin banyak memiliki musuh atau orang yang tidak menyukai Anda. Nah, semakin Anda meminimalisasi bicara Anda dan perbanyak mendengarkan, maka semakin banyak orang yang mendekat kepada Anda dan sayang kepada Anda. The higher the tone of voice, the more distorted the meaning. Don't get excited. The low voice has power. 목소리의 톤이 높아지면 뜻이 잘못 인식돼요. 흥분하지 마세요. 낮은 목소리가 더 힘이 있어요. Jadi semakin tinggi suara, maka makna ungkapan yang mau dibicarakan akan semakin terdistorsi. Jadi saat berbicara, jangan terlalu bersemangat. Suara yang rendah lebih memiliki kekuatan daripada suara yang tinggi. Fourth, don't steal your ears and say something that shakes your chest. Say something memorable rather than something nice to hear, nice to listen. 귀를 훔치지 말고 가슴을 흔드는, 가슴에 감동을 주는 말을 하세요. 듣기 좋은 소리보다 마음에 남는 소리를 하세요. Yang keempat itu jangan berbicara sesuatu yang hanya enak didengar saja. Jadi usahakan untuk katakan sesuatu yang dapat memberikan kesan pada hati pendengar. Fifth, say what the other person wants to hear rather than what I want to say. Speak easier to understand than to say. 내가 하고 싶어 하는 말보다 상대방이 듣고 싶어 하는 말을 하세요. 하기 쉬운 말보다 알아듣기 쉽게 말하세요. Bicarakan apa yang lawan bicara Anda ingin dengar, bukan apa yang ingin Anda sampaikan. Nah, jadi berbicara itu jangan berbicara karena kita gampang bicaranya, tapi yang penting orang itu gampang mengertinya seperti itu. If your feet are on compliments, gossip has wings. My words must be conveyed. Cover up the faults and praise often. 칭찬에 발이 달렸다는 험담에는 날개가 달려 있어요. 나의 말은 반드시 전달됩니다. 허물은 덮어주고 칭찬을 자주 하세요. Ya, jadi tutupi kesalahan dan seringlah memberikan pujian. Seventh, tell a fun story rather than an obvious one. Make it as fun as Disney. 뻔한 이야기보다 즐거운 이야기를 말하세요.
디즈니만큼 재미나게 말하세요. Yang ketujuh, bicarakan sesuatu yang menarik daripada yang sering didengar. Jadi, bicaralah seakan-akan ada Disney yang sangat disukai oleh semua orang. Eighth, don't just speak with your tongue, but with your eyes and facial expressions. Non-verbal elements are more powerful than verbal elements. 말을 혀로만 하지 말고 눈과 표정으로 하세요. 비언어적인 요소가 언어적 요소보다 더 힘이 있어요. 바디랭귀지가 더 힘이 있습니다. Berbicaralah tidak hanya dengan lidah dan mulut Anda, tapi juga dengan mata dan ekspresi Anda. Body language ini adalah sangat mendukung Anda dalam berkomunikasi dengan baik. Ninth, the 30 seconds of the lips are 30 years of the mind. Every word I say can change someone's life. 입술의 30초가 마음의 30년의 한이 돼요. 나의 말 한마디가 누군가의 인생을 바꿀 수 있어요. Jadi katakanlah, anggaplah setiap perkataan yang Anda ucapkan dapat berpengaruh pada hidup seseorang. Jadi harus penuh dengan pemikiran dalam mengucapkan kata-kata. It is me who controls my tongue, but my spoken words govern me. Don't talk carelessly, but take responsibility for what you say once. 혀를 다스리는 건 나이지만 내뱉어진 말은 나를 다스려요. 즉, 함부로 말하지 말고 한 번 한 말은 책임을 지세요. Katakan pada setiap halnya dengan penuh tanggung jawab, seperti itu. 네, next phase. Don't you want to be a person with good communication skills? Then develop your humanities skills through reading. 의사소통이 뛰어난 사람이 되길 원하세요? 그렇다면 독서를 통해서 인문학적 소양을 키우세요. Apakah Anda ingin menjadi seorang dengan keterampilan komunikasi yang baik? Jika ingin, kemudian kembangkanlah kemampuan literasi humaniora Anda melalui membaca. 저의 인문학적 소양은 5살 때부터 매일매일 읽은 책에서 왔습니다. Nah, untuk saya sendiri, saya melatih literasi humaniora saya sejak saya berusia 5 tahun. 그래서 지금까지 14권의 책을 쓸 수 있었고 세계 5개국의 책을 수출할 수 있었습니다. Dari hal tersebut, oleh karena itu saya bisa mencetak atau menerbitkan 14 buku dan juga dapat mengekspornya ke negara-negara yang lain. 한국에 20개 이상의 방송에 출연할 수 있었습니다. Dan karena kemampuan saya itu, saya bisa juga masuk ke dalam TV-TV dan menjadi pembicara di TV tersebut. In an interview with BTS, he was highly praised by the media for his usual vocabulary, word selection, and ability to use sentences. Members of BTS boys group, including member RM, mentioned that reading is a hobby that inspires lyrics and songs taught through literary works. The touching words of BTS song come from reading. 방탄소년단의 인터뷰에서도 답변에 사용하는 여러 어휘, 단어 선택, 그리고 문장 구사하는 능력으로 언론의 칭찬을 많이 받았습니다. 멤버 RM을 비롯한 방탄소년단 멤버들은 독서가 취미로 문학 작품을 통해서 가사, 작곡에 영감을 얻는다고 언급했습니다. 방탄소년단의 노랫말이 주는 감동은 독서에서 나왔습니다. Dalam sebuah wawancara dengan BTS, mereka dipuji oleh media karena pemilihan kosakata mereka dan kemampuan menggunakan kalimat yang mereka miliki. Anggota BTS termasuk leadernya yaitu RM itu menyebutkan bahwa membaca buku adalah hobinya dan dia mendapatkan inspirasi untuk lirik dan lagu melalui karya sastra yang telah dia baca. Jadi kita bisa tahu bahwa emosi dari lirik-lirik BTS selama ini adalah berasal dari kebiasaan membaca yang dimiliki oleh para membernya. BTS Love Yourself album also sends a message that you can't love others unless you love yourself. It is said that the source of the message was inspired by books. This empathy led to a point of contact with the public. The fans felt as if they were their own stories, and I received deep sympathy and comfort. Get inspiration from reading and link it to your talent.
방탄소년단의 Love Yourself라는 앨범에서도 너 자신을 사랑하지 않으면 남을 사랑할 수 없다라는 메시지가 있어요. 그 메시지의 원천은 책을 통해서 영감을 받았다고 합니다. 이런 공감이 대중에게 접촉점을 이어졌어요. 팬들은 나 자신의 이야기처럼 듣게 된 거죠. 그리고 깊은 공감과 위로를 느꼈어요. 독서를 통해 영감을 얻고 그것을 자신의 재능으로 연결시키세요. 이렇게 소통의 컨텐츠를 키워가세요. Bahkan dalam album BTS yang berjudul Love Yourself, di sana mereka menekankan pesan bahwa jika kita tidak mencintai diri kita sendiri, maka kita tidak bisa mencintai orang lain. Nah, sumber pesan itu konon diilhami dari para anggota melalui buku. Simpati ini menyebabkan terjadinya kontak batin dengan publik dan fans merasa seperti mereka menceritakan kisah mereka sendiri. Dan mereka pun menerima simpati dan penghiburan yang dalam. Cobalah untuk mendapatkan inspirasi dengan membaca dan menghubungkannya dengan bakat Anda seperti para member BTS ini. 말은 기술만 배우는 것이 아니라 내용도 채워져야 합니다. Jadi kita harus berbicara itu bukan hanya tentang teknik berbicara saya, tapi apa isi pembicaraan yang ingin kita lontarkan. 그래야 커뮤니케이션의 퀄리티가 높아집니다. Dengan begitu, maka kualitas dari pembicaraan kita akan semakin meningkat. Also, Oprah Winfrey said this, reading made me who I am today. I want to return the comfort and grace I received through books to people. I developed it through books. It taught me that there is hope for light in the book. While reading, I also knew that there were many people in the world like me. And the book is about the successful people and the achievements they have made. It showed the possibility of achieving it. That's what Oprah Winfrey says. 또한 오프라 윈프리는 이렇게 말했어요. 독서가 오늘의 나를 있게 했어요. 책을 통해 받았던 위안과 은혜를 사람들에게 돌려주고 싶어요. 책을 통해 깨달았어요. 책 속에 삶의 희망이 있다는 걸 가르쳐줬어요. 독서를 하면서 세상에 나처럼 힘든 사람도 있구나 깨달았어요. 그리고 책은 저에게 성공한 사람들과 그들이 이룬 업적을 나도 이룰 수 있다는 가능성을 보여줬어요. 오프라 윈프리의 이 말로 여러분도 독서를 통해서 여러분의 내적 소통 능력을 키우세요. 인문학적 소양을 책을 통해서 키워야 합니다. Oprah Winfrey juga pernah berkata, membaca membuat saya menjadi seperti sekarang ini. Saya ingin mengembalikan kenyamanan dan rahmat yang saya terima ini melalui buku kepada orang-orang. Saya menyadari bahwa banyak hal yang saya pelajari dari sebuah buku itu mengajari saya bahwa ada harapan untuk hidup. Saat saya membaca, saya juga menyadari bahwa ada banyak orang di dunia ini yang seperti saya. Dan buku ini menceritakan kepada saya tentang orang-orang yang telah berhasil dan apa saja yang telah mereka capai. Itu menunjukkan kepada saya bahwa saya juga bisa melakukan hal tersebut. Nah, dengan kata-kata Oprah Winfrey ini, Anda tahu bahwa Anda juga pasti bisa dapat mengembangkan keterampilan komunikasi Anda melalui membaca. Have a habit of reading books from areas of interest such as psychology, philosophy, economy, and communication. This improves the quality of communication content and expands communication skills. 심리, 철학, 경제, 커뮤니케이션 등 관심 닿는 분야에서부터 책 읽는 습관을 가지세요. 그러면 커뮤니케이션의 컨텐츠 질이 높아지고 커뮤니케이션 능력이 확장됩니다. Biasakanlah untuk membaca buku dimulai dari bidang yang Anda minati terlebih dahulu. Misalnya kalau Anda memang suka psikologi, berarti Anda harus baca dari bidang psikologi, filsafat, ekonomi, dan komunikasi, dan yang lain-lainnya. Nah, ini akan meningkatkan kualitas komunikasi Anda dan memperluas keterampilan komunikasi Anda. Next page. General Electric's Century Executive Jack Welch Jr. said this, future managers is argued that they should have 4E plus B. It refers to passion, energy, motivation. In other words, energize is determination, achieve, practice, execution, and vision. General Electric의 세기의 경영자 잭 웰치 존 프란시스 월치 주니어는 미래의 경영자는 4E plus B를 갖춰야 한다고 주장했어요. 이는 열정, 동기부여, 결단성, 실천,
비전을 말합니다. Jadi CEO dari General Electronic Century, Jack Welch Jr. Berpendapat bahwa para eksekutif masa depan harus memiliki yang namanya 4E plus V. Ini adalah energi antusiasme, energi motivasi, ketekunan, eksekusi, dan visi. It's about making decisions and practicing by motivating with that passion at this stage. It's not about doing it without thinking, but about doing it as you think. It is about having a strong vision. 커뮤니케이션을 잘하기 위해서는 잘하고 싶은 열정을 가지세요. 그리고 이 4단계를 거쳐서 커뮤니케이션 달인이 됩니다. 열정으로 동기부여를 강하게 만듭니다. 다음 결단하세요. 그리고 실천하세요. 이때 아무 생각 없이 하면 안 돼요. 생각한 대로 이루어진다는 비전을 가지고 바로 지금 실천하세요. Untuk menjadi ahli dalam komunikasi, Anda harus memiliki semangat untuk melakukannya dengan baik. Dan melalui 4 langkah ini, Anda bisa menjadi master komunikasi. Antusiasme membuat motivasi menjadi lebih kuat. Selanjutnya keputusan akan dibuat, dan keputusan itu akan menjadi sebuah tindakan. Tindakan tersebut pun tidak boleh asal dilakukan, namun harus dengan visi yang kuat. I will tell you 4 characteristics of passion. First, it is the first step toward success. Okay. Second, it enhances your willpower. Third, trains people. Fourth, make impossible to possible. 열정이 많은 사람의 4가지 특징입니다. 먼저 첫 번째, 열정은 성공을 향한 첫걸음이에요. 둘째, 열정은 당신의 의지력을 높아줘요. 셋째, 열정은 사람을 완전히 바꿉니다. 넷째, 열정은 불가능을 가능하게 만듭니다. Dan saya ingin memberitahukan karakteristik orang-orang yang memiliki passion seperti itu ya. Jadi mereka itu memiliki cara pikir, yaitu adalah passion adalah langkah pertama menuju kesuksesan. Dan kedua adalah passion meningkatkan kemauan dari individu itu sendiri. Dan passion benar-benar akan mengubah seseorang. Lalu yang terakhir adalah memikirkan bahwa passion membuat Anda tidak mungkin membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Seperti itu. Next phase. Endure wanting until the end. Are you trying to do great things? The best magic to achieve your dream future is passion. 당신은 한 가지만 끝까지 견디며 해보세요. 여러분이 위대한 일을 하려고 합니까? 여러분의 꿈과 미래를 이루기 위한 최고의 마법은 열정입니다. Jadi passion itu adalah kunci dalam Anda mendapatkan keajaiban di kehidupan Anda. Jadi jika Anda memiliki satu tujuan, cobalah untuk mewujudkan tujuan itu sampai itu benar-benar terwujud. Itu adalah passion. Next phase. This is an advice on the word of famous Korean shopping host Jung Yoon-jung, who sells 1 billion won per minute. She emphasizes sincerely and easily to talk. For example, it's like this. Rather than saying this is pretty, say this is awesome. Don't just say that the outfit is pretty, but you are dressed to kill. For example, when you talk about the taste of food at a restaurant, you say it like this. Rather than saying that this is delicious, it's amazing. That's awesome. Be straightforward and sensible. 1분에 10억을 파는 한국의 유명한 쇼핑 호스트 정윤정 씨의 조언이에요. 그녀는 진심으로 그리고 쉽게 이야기할 것을 강조합니다. 예를 들면 와 너무 예뻐요 보다는 오 이 옷 정말 죽여요. 이 옷 정말 끝내줘요. 이렇게 말해요. 음식점에서도 맛있어요 라는 말보다 이 음식 정말 끝내줘요. 이렇게 직설적이고 감각적으로 표현하세요. 네, 우선 작가님 저희가 5분 시간 남았습니다. 5분 시간. 오케이, 알겠습니다. 네, oke. Untuk penerjemahan yang tadi, jadi ini adalah saran dari host pembawa acara home shopping terkenal di Korea namanya Jung Yoon-jung yang memiliki kemampuan untuk menjual senilai 1 miliar won per menit ya, berarti ini banyak sekali. Dia menekankan poin untuk berbicara dengan tulus dan mudah. Contohnya seperti ini, jangan mengatakan, misalnya kita melihat sebuah baju, jangan mengatakan bahwa outfitnya ini cantik, tapi katakan saja bahwa wah
outfit ini gila sekali cantiknya ya, benar-benar bagus, gila, seperti itu. Atau contohnya ketika Anda berbicara membicarakan rasa suatu hidangan di restoran gitu. Coba katakan seperti ini, daripada mengatakan makanan itu enak, daripada hanya mengatakan seperti itu, katakan bahwa makanan itu luar biasa, menakjubkan, sangat enak sekali, seperti itu. You need to be direct and sensitive to attract people. 주절주절 말을 늘어놓지 말고 직설적이고 감각적으로 말해서 사람의 이목을 집중시키세요. Jadi cara berbicara seperti ini akan membuat orang lawan bicara itu fokus terhadap pembicaraannya Anda semua. Next phase, I will tell you how to be good at storytelling. This is how to make a good storytelling. It's a good storytelling method. The necessary conditions are to include topics, conflicts, empathy, and resolution. The two-side conditions are reversal and evidence. 스토리텔링 잘하는 방법을 알려줄 건데요. 필요한 조건은 주제가 있고 갈등, 공감, 해결을 담아야 해요. 두 가지 부수 조건은 예상하지 못했던 반전과 근거를 말하세요. Nah, jadi sekarang saya akan mengajarkan bagaimana menjadi storyteller yang andal. Syarat untuk menjadi storyteller yang diperlukan adalah punya topik, bisa topik, konflik, empati, dan resolusi. Dan syarat lainnya adalah memiliki suatu twist dan juga bukti yang akurat. Next phase, in order to speak well, you must have a strong self-esteem above all else. You should be free from wounds and inferiority that you can't tell others, and develop your self-esteem through communication skills, strengthening training. 말을 잘하기 위해서는 무엇보다 자존감이 높아야 해요. 타인에게 말 못할 상처와 열등감에서부터 여러분을 자유롭게 하세요. 그리고 여러분의 자존감을 소통 능력 강화 훈련을 통해서 키우세요. Jadi untuk dapat berbicara dengan baik, di atas segalanya Anda harus memiliki harga diri yang kuat. Anda harus bebas dari rasa sakit hati dan rasa rendah diri. Dan tingkatkan harga diri Anda melalui pelatihan untuk penguatan keterampilan komunikasi Anda. Next phase. Keep in mind that the purpose of a conversation is not persuasion, but understanding, empathy, and communication. 대화의 목적은 설득이 아니라 이해와 공감, 소통이라는 것을 명심하세요. Jadi ayo kita tekankan pada diri kita bahwa saat pembicara itu bukan adalah persuasif, tapi adalah untuk menyatukan inti dari pembicaraan kita. To communicate well is to check yourself well. Identify my strengths and weakness as to you. Find more than 20 strengths and then understand and consider other people's mind. 진짜 소통을 잘한다는 것은 나 스스로를 잘 체크하는 거예요. 나의 장점, 나의 단점을 파악하세요. 그리고 여러분 스스로에게 대화하세요. 여러분의 장점을 오늘 강의가 끝난 다음에 20가지 적어보세요. 그리고 그렇다면 나를 좀 더 사랑할 수 있게 됩니다. 다른 사람을 이해하고 좀 더 배려하세요. Jadi nanti setelah membaca dari buku ini, saya harap Anda bisa dapat mengetahui apa saja yang Anda bisa lakukan. Temukan 20 lebih kekuatan Anda, lalu pahami dan perhatikan perasaan orang lain, seperti itu. Next page. What is the most effective drug used by mankind? Sincerity between a person and a person. If you put a lot of effort into it, it's going to be a lot. It comes true. Hope you become masters of speech by building your habit of speaking. Indonesian readers, try your best to change your habit. Your life will be upgraded. 말은 인류가 사용한 가장 효력 있는 약입니다. 사람과 사람 사이에 성의와 정성이 기울여지면 꿈을 이룰 수 있어요. 여러분도 말의 습관을 다져서 스피치 달인이 되시길 바랍니다. 인도네시아 독자 여러분, 습관을 바꾸도록 정성을 쏟으세요. 여러분의 인생이 업그레이드 됩니다. Ada yang bilang bicara adalah obat paling mujarab yang digunakan oleh umat manusia.
Jika ketulusan ini hadir di antara manusia, maka mimpi bisa menjadi kenyataan. Saya harap Anda juga akan menjadi ahli dalam komunikasi dan memupuk kebiasaan berbicara Anda. Pembahasa Indonesia, lakukanlah yang terbaik untuk mengubah kebiasaan Anda, maka hidup Anda akan menjadi lebih baik. Next phase. I'm Oh Soo-young, a communication expert. Thank you for listening to my lecture. Indonesian readers, please love the book a lot. As a compliment, please be someone else like good job. Thank you. How can I ever thank you? Sampai di sini pemaparan dari saya Oh Soo-young, seorang ahli komunikasi. Terima kasih telah mendengarkan saya, para pembaca Indonesia. Tolong cintai buku ini sebanyak-banyaknya, dan saya harap Anda menjadi orang-orang yang memberikan kekuatan pada orang lain dari cara Anda berbicara. Terima kasih. Terima kasih. Baik. Terima kasih, kamsahamnida. Silakan tepuk tangan semuanya yang ada di sini maupun Anda yang menyaksikan di website. Kamsahamnida, Mrs. Oh Soo-young. Terima kasih Mbak Anissa atas terjemahannya, sangat jelas sekali. Kalau tidak ada Anda mungkin saya juga agak pusing juga ya. Terima kasih Mbak Anissa. Nah, mungkin sambil kita mencerna juga beberapa tadi pemaparan dari Mrs. Oh Soo-young terkait dengan komunikasi dan juga bagaimana isi dari buku yang akan segera launching ya di Gramedia, buku ketiganya. Seni berbicara tanpa bikin sakit hati, tentunya tadi juga menarik sekali bagaimana kita juga melihat tips and trick komunikasi, apa yang perlu dipelajari, apa yang kemudian mesti diasah untuk kita berkomunikasi bersama orang lain, yang tentu ini juga seperti yang Miss Oh Soo-young tadi sebutkan ya, dengan berkomunikasi dengan lebih baik kita bisa meningkatkan kualitas hidup juga dengan lebih baik. Nah tentunya ini nanti dibaca lagi lebih detail buat teman-teman Gramet semua ketika bukunya sudah launching di buku ketiga Miss Oh Soo-young yang akan segera terbit atau launching di Indonesia di bulan Februari 2022 ini. Nah Gramets, ini kita sudah punya juga beberapa pertanyaan yang sudah disaring oleh panitia. Mungkin akan saya bacakan dulu, nanti bisa ditranslate juga oleh Mbak Anissa ya untuk Miss Oh Soo-young. Ini langsung dari pembaca di Indonesia, Miss Oh Soo-young. Beberapa pertanyaan yang sudah masuk melalui live chat kami di website. Yang pertama, pertanyaan ini dari Kim Raver. Miss Oh Soo-young dapat ide bikin buku dari mana awalnya? Mungkin bisa diberikan langsung ke Miss Oh Soo-young, Mbak Anissa. Soo-young 작가님. 네. 네, 인도네시아 독자분들께 지금 몇 개 질문이 들어왔습니다. 네네. 네, 첫 번째 질문 알려드리겠습니다. 네. 네, 첫 번째 질문은 작가님, 책에 대한 아이디어는 어디서 얻으셨나요? 책에 대한 아이디어. 저는 어릴 때 5살 때부터 저희 어머니가 저녁마다 책을 중고 책방에서 사서 매일매일 3권, 2권씩 읽었습니다. 그래서 과학, 사회과학, 미술, 철학, 애니메이션 만화, 로맨스 소설, 안 읽은 책이 없습니다. 그 많은 책들을 통해서 많은 영감을 얻고 그동안 책을 써왔습니다. 여러분도 책을 통해서 여러분의 가치를 업그레이드 시키기 바랍니다. 제가 이거 꼭 말씀드리고 싶은데요. 책값을 지불하고 책을 사면 제 책으로 여러분이 여러분의 삶이 반드시 그 책값의 1000배 이상의 이득으로 돌아올 겁니다. I do promise. 약속 지킬 수 있습니다. Oke, jadi ide ini karena pertama itu dari mana idenya? Nah ini jadi saya itu dari umur 5 tahun itu sudah diajarkan cara komunikasi oleh ibu saya, dan setiap hari ibu saya pasti membacakan saya itu 3-5 buku setiap harinya. Seperti itu. Jadi dari seni, dari sains, dari romans itu tidak ada buku yang tidak pernah saya baca. Nah jadi saya inginnya dengan membaca buku saya ini dengan harga segitu, nanti para pembaca akan mendapatkan hasil yang 1000 kali lebih besarnya daripada apa yang dikeluarkan dengan membeli buku ini, seperti itu. 그럼 아이디어는 어디서 얻으셨는지? 책의 아이디어는 사람들과의 소통의 카운셀링 한 데이터들, 네, 하고 그리고 정말 많은 다양한 경험들,
사물을 볼 때 그냥 보지 않거든요. 방탄소년단의 RM의 경우도 닥치는 대로 책을 읽어요. 그래서 그 책들이 곡을 쓰고 작사를 하는데 큰 인스퍼레이션, 영감을 받는다고 하거든요. 저도 마찬가지로 많은 것들을 세세하게 관찰하고 하늘이 파랗네. 사람들이 마스크를 쓰고도 누구는 웃어서 인상이 좋아 보이네. 누구는 마스크를 썼지만 인상을 찌그려서 저 사람의 이미지가 나빠 보이네. 사람들을 관찰하는 예리한 눈이 좋은 콘텐츠가 됩니다. Ya, jadi ide ini juga saya dapat dari pengalaman saya melakukan konseling dengan banyak sekali orang seperti itu dan juga dari buku-buku yang saya baca. Nah, contohnya seperti RM dari BTS juga kan tadi sudah saya beritahukan bahwa dia mendapatkan inspirasi dari apa yang dia baca seperti itu dan saya juga seperti itu dan terlebih daripada itu saya juga selalu memperhatikan sesuatu dengan seksama. Misalnya kalau kita lihat langit itu biru, mungkin menurut kita langit itu biru biasa, cuma menurut saya langit biru itu perlu saya lihat dengan seksama dan perlu saya rasakan dan perlu saya saya kagumi seperti itu ya. Jadi itu adalah salah satu kenapa saya bisa dapat ide untuk buku ini seperti itu. 책 사는데 돈을 아끼지 마세요. 저는 지금도 제 수입의 10%를 책 사는데 쓰고 있습니다. Dan saya mau memberikan saran kepada para pembaca, tolong untuk jangan sayang uang saat membeli buku. Karena buku itu adalah investasi yang paling baik untuk masa depan kita juga. Dan bahkan sampai sekarang pun, saya masih mengeluarkan 10% dari pendapatan saya untuk membeli buku. Karena saya rasa buku itu penting. 여러분 놀라지 마세요. 제 수입의 10%를 소비했는데 그 소비는 저에게 100배 이상의 이득으로 돌아왔습니다. Jadi saya mengeluarkan 10% daripada pendapatan saya untuk membeli buku dan apa yang saya dapatkan, saya mendapatkan hasil yang lebih banyak daripada apa yang saya keluarkan seperti itu. 새로운 신간책은 반드시 여러분 자신을 잘 이해하고 다른 사람들과의 관계를 좋게 하는 힐링하는 책이 될 겁니다. Jadi ini saya yakin bahwa buku ini akan menjadi buku yang bisa menjadi penghibur untuk teman-teman, untuk para pembaca semua dan juga bisa memperbaiki lagi kehidupan teman-teman semuanya seperti itu. 이미 책을 사랑하는 한국 사람들에게도 전자책에서 1등을 한 것처럼 인도네시아 독자 여러분에게도 많은 도움이 되길 바랍니다. Jadi seperti di Korea ini sudah menjadi bestseller selama beberapa lama, bahkan di e-book pun ini menempati tingkat yang tinggi seperti itu. Jadi saya harap di Indonesia pun juga lebih membaca buku, apalagi buku yang seperti ini begitu ya. 감사합니다. Terima kasih. Oke. Baik. Kalau begitu langsung ke pertanyaan berikutnya. Oke, terima kasih Miss Osuyang. Ini ada satu pertanyaan lagi ya, ini perwakilan juga dari penonton tadi yang menyaksikan pemaparan dari Miss Osuyang. Ini pertanyaannya, kira-kira tips ini apakah bisa diaplikasikan untuk lintas negara? Mungkin maksudnya ketika berkomunikasi lintas budaya dan juga lintas negara begitu ya. Apakah kemudian tips-tips yang tadi Miss Osuyang sebutkan di pemaparan ini bisa diaplikasikan? Mungkin juga lebih spesifik bagaimana sih tips dan triknya untuk berkomunikasi, mengasah skill komunikasi antar lintas budaya. Silakan. 네, 오수연 작가님, 네. 또 질문이 들어가는데요. 네. 아까 강의하시는 그 소통 기술, 소통 네. 방법 알려주셨잖아요. 네. 근데 저희가 이제 인도네시아고 인도네시아에서 과연 그거를 여기에서 사용을 할 수 있을지 그거는 이제 궁금하고요. 그리고 저희가 이제 또 문화 차이가 있는데 그 기술, 그 소통 기술을 사용해서 그거를 극복할 수 있는지. 네, 문화 장벽 같은 경우에는. 네. 일단 소통은 no border, 경계가 없어요. 국경도 없어요. 요즘은 이 SNS를 통해서 트위터, 뭐 페이스북, 뭐 인스타그램 이런 것들을 통해서 전 세계가 같이 SNS 통해서 소통하고 있잖아요. 이렇게 문화의 차이는 있어요. 문화는 서로의 차이를 인정을 해요. 그런데 커뮤니케이션의 가장 핵심이 되는 것은 상대방의 다름을
인정하고 그리고 그 다름을 인정하고 이해해주는 데서 시작이 되거든요. 일단 뭐 문화의 차이에 의해서 이런 기술은 조금 안 맞을 수도 있을 것 같은데 하는 부분에 있어서는 아까도 얘기한 것처럼 다름을 인정하고 그리고 상대방을 배려해주는 거에서 시작되면 돼요. 그리고 그 좋은 것을 벤치마킹해서 채택하고 이거는 우리의 문화와 좀 맞지 않는데 하는 부분들은 아까도 얘기한 것처럼 다름을 인정하고 인지하고 그리고 이해하면 되는 거예요. Oke, jadi yang ingin saya sampaikan adalah komunikasi itu tidak ada tapi juga bisa melalui Twitter, Instagram, atau mungkin sosial media yang lainnya seperti itu. Nah, memang kalau dengan budaya, pasti lintas budaya ada perbedaan antara budaya negara satu dan negara lainnya. Cuman satu tadi yang sudah saya beritahukan juga bahwa kita harus mengakui perbedaan itu dan kita harus mengerti tentang perbedaan itu baru kita bisa berkomunikasi dengan baik seperti itu. Jadi ini adalah sebuah proses ya menurut saya. 말이 잘 통하는 사람, 호감 가는 사람, 신뢰감이 가는 사람이 되고 싶으세요? Nah, apakah para pembaca ingin menjadi orang yang bisa berkomunikasi dengan baik dan mudah dimengerti oleh lawan bicaranya para pembaca? 아니면 답답한 사람, 말이 안 통하는 사람, 믿을 수 없는 사람이 되고 싶으세요? Tentunya pasti kita tidak mau menjadi orang yang tidak bisa dipercaya atau tidak bisa menimbulkan respect saat berbicara seperti itu, bukan? 문화의 차이는 있지만 상대를 잘 이해해주고 배려하는 데서 소통이 시작이 되니까 아까도 얘기한 것처럼 다름을 인정하고 좋은 것을 받아들이면 됩니다. Ya, jadi jika kita tidak mau menjadi orang yang tidak bisa berkomunikasi dengan baik, jadi kita bisa mulai dengan mengerti perbedaan apa saja yang kita miliki dan kita saling menjaga perbedaan itu dan tidak melulu saya salah dan saya benar dan kamu salah seperti itu. Itu adalah permulaan dari komunikasi yang baik seperti itu. Recently, communication is no word. 최근에 소통은 no word, 경계가 없어요. 국경도 없습니다. SNS를 통해서 다 소통하잖아요. Jadi sekarang itu komunikasi itu sekarang sudah lintas negara, sudah lintas batas ya, lintas usia dan yang lain-lain. Jadi tidak ada batasan dalam berkomunikasi. 그리고 좋은 소통 문화는 벤치마킹 하셔서 삶을 더 업그레이드하면 됩니다. Jadi ini adalah cara kita untuk benchmarking juga ya. Jadi kita bisa meningkatkan kualitas hidup kita. 네, 감사합니다. Baik, terima kasih. Kamsahamnida, luar biasa. Terima kasih Miss Osuyang, terima kasih Mbak Anissa penjelasannya luar biasa. Itu tadi pertanyaan, beberapa pertanyaan perwakilan dari Gramets yang sudah kami tampung. Sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan lagi, tapi sayang sekali memang ini durasinya juga terbatas karena masih akan lanjut lagi rangkaian acara dari ulang tahun Gramedia ke-52 ini. Sekali lagi yang tadi mungkin baru masuk di tengah-tengah atau kemudian baru join sekarang dan ingin kembali melihat pemaparan dan juga seluruh acara dari launching kemudian juga webinar yang tadi disampaikan oleh Mrs. Osuhyang yang tentunya diterjemahkan langsung dengan baik juga oleh Mbak Anissa. Ini bisa nanti memantau di YouTube dari Gramedia. Nah nanti akan ada tayangan ulangnya khusus di sesi yang kali ini bila kalian Gramets juga pengen begitu ya melihat bagaimana selain 1-2 isi dari buku terbaru Miss Osuyang, tapi juga teknik-teknik komunikasi dan juga bagaimana pentingnya komunikasi ini, skill-skill komunikasi yang mungkin nanti bisa Gramets dapatkan. Nah, kemudian juga bagaimana bila ingin beli bukunya langsung, ini bukunya bisa Gramets pantau. Buku karya terbaru Mrs. Osuyang ini dalam bahasa Indonesia yang berjudul Seni Berbicara Tanpa Bikin Sakit Hati akan segera terbit di bulan ini ya, Februari 2022. Informasi detailnya nanti bisa dipantau di Instagram @gramedia dan juga @bipgramedia.
Nah, kalau mau beli secara langsung di toko Gramedia terdekat bisa tentunya, sekalian lihat-lihat buku lain atau mungkin sekalian juga nyantai. Nah, tapi kalau mau mungkin lagi pandemi nih, nggak pengen keluar, agak-agak ngeri gitu kan, pengen beli bukunya online, ini bisa juga, bisa langsung klik di tombol buy book di website Gramedia, nanti dapat langsung membeli. Nah, kalau belinya hari ini, Gramets bisa dapat diskon 20%. Nah, itu dia tadi sebenarnya sedikit banyak ya, seluruh rangkaian dari acara launching kemudian juga webinar dari buku terbaru dari Oh Soo-Young, Seni Berbicara Tanpa Bikin Sakit Hati. Pastinya kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terkait. For you, Mrs. Oh Soo-Young, kamsahamnida very much from us here from Indonesia for your knowledge, for your insight, regarding communication and stuff, and especially for your time to give the presentation, the amazing presentation for us all here. Thank you very much. Once again, kamsahamnida very much, kalau saya bilangnya begitu. Kemudian juga Miss Anissa, yang sudah meluangkan waktu untuk menerjemahkan acara ini dengan sangat baik. Pemaparan dari Mrs. Oh Soo-Young juga tadi disampaikan dengan baik hingga kita semua di sini dapat mengerti dengan baik apa yang kemudian disampaikan. Stay healthy and then stay safe amidst the pandemic COVID-19. Mrs. Oh Soo-Young, Mbak Anissa, terima kasih banyak. Kemudian juga untuk Anda, Sobat Gramets, teman-teman Gramets yang sudah menyaksikan acara ini dari awal hingga saat ini, terima kasih sudah mau stay di sini, sudah meluangkan waktunya hingga sore hari ini. Kami berterima kasih atas partisipasi Anda, bagi Anda juga yang bertanya, dan jangan lupa untuk membeli buku di toko Gramedia terdekat atau via online tadi. Informasinya bisa Anda dapatkan di Instagram @Gramedia sekali lagi dan juga @BIP Gramedia. Sebagai penutup, sekali lagi kami haturkan banyak terima kasih kepada kita semua dan juga untuk panitia yang ada di sini maupun dimanapun Anda berada. Tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun Anda berada karena COVID-19 masih ada dan mengintai kita semua. Tetap sehat dimanapun Anda berada, dan sekali lagi selamat ulang tahun Gramedia ke-52 yang mengusung tema #Gramedia Tanpa Batas. Terima kasih, sampai jumpa dan salam sehat selalu. Saya Irene Mardanus pamit.